के भन्छ प्रोट्यागनिस्टको हुन्छ नि बहिनी छ के छ भन्छ स्योर अब उसको अब त्यो त्यो के भन्छ एउटा विकनेस नै त्यही हुन्छ के लाइक द सिस्टर समथिङ गोना ह्यापन टु सिस्टर घोडामा के बानेर ड्र्यागहरु गर्दिने सिनहरु ओ हैव अनि सोच्दा त अति प्रब्लमेटिक हैन त Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको राछौ यता पनि बोलेको उता पनि बोले मोस्ट भन्नु ओ त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु एपिसोड 97 Oh wow 97 Damn bro close to century race the bro episode 97 and the आज चाहिँ हाम्रो trilogy complete गर्न आको Yes before हाम्रो चाउ बाबा leaves for the UK हैन सबले चिन्छ ढिकी च्याउ पडकास्ट को दुई जना डायनामिक डुओ Ambo thank you brother Isha and Aditya Hi guys I think it's been a year है हामीले फेरि गरेको चाहिँ more than हैन त्यस्तै होला The second one we did was on your channel हैन Yeah we did it twice Yeah Yeah but it was good fun man I think it was one of the most fun I've had as a group honestly आज रिसर्च भएको चाहिँ हटाउँदैन त्यो चाहिँ त्यही त we are here to celebrate आदित्यको भिसा लागेको यो बेलायत जाँदैछ बेलायत Wow see so, what's up man see tell us something about your next couple of years म अस्ति एनओसी लिन गएको थिएँ क्या ब्रो यो जानु अगाडि चाहिँ नेपालबाट पेपर वर्क चाहिँ अति धेरै गर्नुपर्ने रहेछ क्या यो ल्याउ रे त्यो ल्याउ रे त्यो एनओसी ब्रो त्यही हो केशर मल अति लाइन हुन्छ है इन्सेन ब्रो नेपाल बन्दले पोस्ट गर्छ त्यहाँको कति बेसी अति नै लाइन पनि त्यस्तै फेरि नचाहिने पेपर वर्क के ब्रो अति रेपिटेटिभ के भने म जस त्यहाँ गएँ होइन म रिसिभ गर्नु गएको थिएँ कि एनओसी त्यहाँको बुढोले कुन सब्जेक्ट पढ्ला भनेर सोधेँ क्या मैले प्रोस्पेरिटी भनेको थिएँ क्या म ब्रो 20 मिनट उबाइदिए यार मलाई त्यहाँ के हो प्रोस्पेरिटी भनेर म चाहिँ प्रोस्पेरिटी इनोभेसन एन्ड अन्टरप्रेन्योरशिप पढ्नु जान्न होइन लन्डन ब्रो ठ्याक्कै डेथ सेन्टर इन द लन्डन हार्ट अफ लन्डन प्लिज प्रोस्पेरिटी चाहिँ कसरी पढ्छ लन्डनमा गएर प्रस्पर कसरी गर्छ प्रोस्पेरिटी बिगर होलमा हुँदो रहेछ कि हामी चाहिँ अन्टरप्रेन्योरशिप वी ओन्ली लुक एट अन्टरप्रेन्योरशिप एज लाइक हुन्छ नि बिजनेस स्टार्ट गर्ने भनेर नि त प्रोस्पेरिटी चाहिँ बेसिकली समृद्धि क्या ब्रो सुख समृद्धि टाइप्स हुन्छ नि बट हाउ डु यु पुट लाइक हुन्छ नि अब के भन्ने सस्टेनेबिलिटी अलिकति इन्भाइरोमेन्टल सिट प्लस मान्छेहरू एज अ होल सोसियल इस्युजहरूलाई चाहिँ फोरफ्रन्टमा राखेर बिजनेसेस कसरी डिजाइन गर्ने टाइप्स हो क्या कोर्स चाहिँ So it's like it's nothing to do with like city planning and stuff. No, all of that. So it falls under development studies. Okay? So Department of Development Prosperity mein parcha that it comes under sustainable development khali ke. So this is sustainable development entrepreneurship through kasari garne type ke. So how do you like interdisciplinary? Yeah. So development I know अहिले चाहिँ just asking because like development studies भन्दै थियो नि त so that is completely different and entrepreneurship is different so this is like the sweet spot. That's the spot you want to be hitting. But to name it prosperity कस्तो misleading रहेछ त तिमी के भन्थ्यौ that prosperity well I thought it's like something like no I thought it was like a guide to be rich type हुन्छ नि prosperity direct ए आफू कसरी prosperous हुने खाले हुन त त्यही नै हो तर how that poor dad type हुन्छ नि सिलेबसमै त्यो हाल्दै rich dad poor dad होला नि त अलिअलि त्यो स्योर होला त्यो पढ्नु त पर्छ त रिच ड्याड पोर ड्याड गुड अडियो बुक चाहिँ सुनेको थिएँ रमाइलो छ कहिले काहीँ सुन्नलाई So what's up with you guys after a year? ए हे ब्रोजहरुको नि वाइल्ड ग्याप भयो नि बिचमा No, but I meant like 1 year ma because I think यसरी बसेर कुरा गरेको चाहिँ 1 वर्ष नै भयो जस्तो लाग्यो के So yeah. bro, one year. You guys. त्यो एकछिन छोड्दै एकछिन सनफ्लावर सेसनमा चाहिँ भेटेको
podcast. That was awesome, man. Tell us something about like Sunflower Session. That was, if you ask me, that was pretty sick, man. Oh. It's just sad, not sad, the one. It's unfortunate that you gotta go and there's gonna be a break or something. Why didn't you fucking start that earlier, dude? Like, What break? what was holding you back? Well, I think like for you start when the idea hits. So like, Yeah. Right. The Sunflower Sessions. So you, start गरे हैन well, I mean, you basically start when the idea hits नि त. म the idea मलाई आको 3 महिनामा less than 3 months मा event हान्दै आयो bro. So for our viewers, Sunflower Session के हो एक brief गर्दै. Sunflower Sessions चाहिँ basically we're trying to do like events हरु जहाँ चाहिँ हामीले artist unveil नगर्ने के. So people come there for like solely for एउटा vibration, एउटा like kind of Blind date types. Genre. Blind date kind. blind date खाले नै क्या. Blind तर हामीले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रो इट स्टार्टेड अफ एज लाइक भेरी डिफ्रेन्ट होइन. हामीले चाहिँ मेरो खास गरी साथीको लागि घरमा गर्ने प्लानमा थियो क्या ब्रो. साथी र म कुरा गरिरहेको थिएँ होइन. अनि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली बोलाउने अनि लेट्स मेक इट अ पे एज यु लाइक इभेन्ट खाले क्या. उनीहरूलाई जति पैसा दिनु मन लाग्छ दिन्छ खाले क्या. सो फ्रम द्याट इट वेन्ट टु वाट एभर इट ह्याड टु बिकम क्या. तर ब्रो तैँले पनि भनिरहेको थिएँ होइन आदित्य घरमा कुनै के हुनु लाग्छ टाइपको. म चाहिँ आई थट इट वाज लाइक मोर इन्टिमेट खाले होइन लाइक यु सेड लाइक घरमा गर्नु लाग्छ लाइक कपाल अफ आर्टिस्ट सो लाइक यो आइडिया स्टार्टेड अफ समथिङ लाइक द्याट नै या समथिङ लाइक द्याट नै. सो अहिले अगेन वी डुइङ लाइक इन्टिमेट सेसन्स. हामीले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा अब अहिले इन्टिमेटमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब आर्टिस्टहरुलाई पनि छाम गर्ने सक्ने टाइपको पेटिङ जु टाइप कसम ब्रो मतलब अब हैन नन इन्टिमेटमा त अब कहाँ स्टेजमा हुन्छ. So you guys don't unveil the artist? अब कर्टेन ब्रो पर्दा. You guys should have been there in the second session के. Second session मा आउनु पर्ने तिमीहरु. आए नि हामी थ्रु अरुको स्टोरीज and you know what I'm saying. The one that happened at Pump. Yeah. That was more intimate. That was pretty fucking sick, dude. Like I was like, fuck, I should have been there, but I had other commitments. Sad bro, life Not that happens. fucking obviously आइहाल्थ्यो नि तर म अर्कै कहाँ जानु पर्ने त. But at the back of my head I was like, ah shit, त्यहाँ हुनु पर्ने म अहिले टाइप्सको. त्यति भएर त्यस्तो भएर सोचेको. Anyway, कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ so I hope like तिमीले prosperity पढेर चाहिँ when you come back Sunflower अझै prosper होस्. Thanks man, thanks. It's gonna continue happening or like? Yeah. So मेरो चाहिँ I have a partner Utsav, like he looks after everything man. Like the guy is amazing. And Ulezi is gonna look after it while I'm gone. Nice. So के यो चाहिँ weekly event हो like every week? हामीले ब्रो सकेसम्म त धेरै गर्नु खोजेको तर एउटा इभेन्ट लाइक जतिसुकै सानो पुल अफ गर्नु पनि टाइम लाग्दो रहेछ यार. सो वी लाइक 1 महिनामा एउटा चाहिँ गर्ने. And every event like different artists? ऱ्यान्डम. तर हामीले ऊ चाहिँ अनभिल गर्छ क्या. सो लाइक जनरहरू चाहिँ भन्छ क्या. सो यु एटलिस्ट नो वाट यु लाइक कमिङ इन फर हुन्छ नि. अब रक भनेपछि रक भनेर चाहिँ लेखिदिन्छ तर कुन ब्यान्ड लेख्दैन क्या. Nice. Yeah, bro, like shout out to my friend Joseph Avila. He's come all the way from the trenches from Thailand via USA, via America. Yeah. So he's our guest next week. I'm really stoked to have him here in Nepal. Looking forward to next week. They said that Thai people are more friendly, are the friendliest in Asia, but I think that Dude, fucking whoever wrote that article didn't know about the Nepalese. Like, that's what they might have, they messed up with that. Sorry. Line of smiles. On the when are you leaving, man? म पर्सि यार ब्रो. Dude, that's like tomorrow. या ब्रो म रिमाइन्ड नगर यार. म सोचेको छैन यार त्यसको बारेमा. No, it's already dark. यो एयर हुने बेला त you'll be there होला त्यसमै. म यो लन्डनको चिसो हावामा सुन्न हुन्छ. मेरो भाइ पनि छ नि. म उसलाई तिमीलाई भेट्नु भन्छु नि ल. मेरो स्पेन्डेन भन्ने छ कि I don't know if you know. छैन होला. उसले जहिले पनि हेर्छ. म तिमीलाई लन्डनमा तिमीसँग भेट्नु भन्छ नि. Just hey fucker, like medium dude. So के भयो त past 1 year मा? That is what I was asking. Sorry, let's come. No, I mean like because I think you went to Kota, India and like Bangkok and for. Cheers, guys. Cheers. You want another, bro? Bro, we good. Come on.
तर one thing that's happened in the past 1 year चाहिँ is हाम्रो उयो है के अरे स्टुडियो चाहिँ जल्यो तर बिचरा हाम्रो के अरे लाइभ म्युजिक ए लाइभ वर्क्स warehouse अनि तर पनि अब त्यसपछि त अब we had to look for an alternative तिमीहरूले पनि त्यहाँबाटै उयो गर्थ्यो नि इक्विपमेन्ट्सहरू Thanks to Liveworks, right? They have helped us a lot. Sundar, cheers, man. Neeraj, Tuladhar, thanks, bro. He's the man. Sorry, what are you saying? Kiss update so many things happening. Update? Update? What do you mean? Like with the podcast, hey, with we're your we're a life. Miss Nepal group, yo. One of us. Ambo. Miss Nepal, yo. Takes validation. Oh damn. Nowadays you see Congrats, like connection is Miss Nepal. Fuck, we got that too, like ticked. So that's what's up. Level playing field. Now level playing field. You can say like Miss Nepal. Hey, I'm Sati ko cha. Hey, Miss Nepal. Oh shit. So cut the bullshit, है ना? क्या बोलते bro? है ना? हाँ. Hey, Rishabh man, और हामी तिमी. ऋषभ अब फर्केर ऋषभको इभेन्ट हुन्छ अब. ऋषभको फर्केर मुभी यहाँ हुँदैछ. थाहा छैन तिमीलाई? हैन होला. एक्ट हान्न थाल्यो क्या अब. थाहा छैन? साच्चै हो. फर्केर आएर his dad is a producer. So they have he's working on a screenplay and all that stuff. As soon the minute he lands back, he's straight on set. For real? For real. And with Miss Nepal, obviously. Oh, as the lead. Opposite. So I can't reveal the storyline and all that. But Wild Guff and Asalairas and more. Bro, Boli, ticket देऊ न भन्नु गफ हो कि सिरियस हो त भन्छ UK को लन्डन प्रिमियरमा चाहिँ तिमीले क्या ओए गाइस प्लिज टिकट्स भनेको चाहिँ ओए गफ हान्दै थियो हैन कि लन्डनमा त शो प्रिमियर हुन्छ टप सिटी हो नि त यिनीहरूले टप 3-4 सिटीजमा गर्दैछ लन्डन अस्ट्रेलियामा त गर्नै पर्यो नि न्युयोर्क अनि एउटा त काठमाडौँ अभियसली अर्को चाहिँ ब्याङ्कक त्यस्तो ब्याङ्कक ए ब्याङ्कक भन्दा ब्रो तिमी थाइल्यान्डमा थियौ नि कति बस्यो यार I love Thailand, man. That's where I met my brother right there in Thailand too. But I love Thailand. Sorry, what was the question? त्यही हो ब्रो थाइल्यान्डमा के हो र यार ब्रो Previously त म 2 वर्ष बसेको थिएँ हैन त्यहाँ अलरेडी कति मेरो कनेक्सनहरु friends and gym and jiu-jitsu and all that. So this time I was just there for like 30-35 days, that is max. But just to like meet these guys again. But he's a good-looking dude, so I was like, he has to know people. He has to have connections. Not really, but the connection. I was just I was strictly there for just like jiu-jitsu, man. You know that, like, just go eat, train, sleep, eat, train, sleep. That's it. Purple belt. Yeah, I tried, man. Yeah, that was alright. Wait, त्यसको लागि एक्जाम दिनुपर्छ हो I don't know. Was it? Compete. So you compete? So in jiu-jitsu, we don't have fucking like exams like in fucking karate and shit. Like, there's a that's all bullshit, man. You're solely, for most case, I think you're solely based on what you show day to day on training and how you compete. Yeah, I say it's up to your coaches or like. Yeah, it's solely up to your coaches. Yeah. And how long do you have to stay there for that to be completed? 35 days. No, just compete. Just compete. I think that's the shortest way to like prove yourself in competition. Do your best at least. Not even prove yourself. Do your best at least. Give your heart out. And obviously you cannot fake that. Like, you know what I'm saying? Rather than like karate, kata, you're fucking kicking air and shit. Like there's no resistance from the other side. That's not a. What the fuck is happening? Like, whereas jiu-jitsu, people think like, is there a fucking exam for a belt upgrade or shit? There's none, right, bro? What do you think? You have to make another opponent who has the same skill level as you submit to you. Yeah. So your game has to be that much sharper. Yeah. And obviously the coaches will just know. They'll roll with you too during training. And they'll know like, okay, you're up to a certain level. Yeah. And sometimes even when you beat the coach. Yeah. Double promotion straight up black belts. Like, can you jump from fucking blue belt to brown direction?
Nah, dude, I don't think. Because I think jiu-jitsu is the last, like, pure way like that. Because all these fucking liquidified, like, diluted karate schools and taekwondo schools, like, fucking 12, 13-year-old kid has, like, a black belt and shit. Like, no one's gonna take you serious anymore. Like, the belt system. When jiu-jitsu is not like that. I think for most cases. So is purple the highest? No, black is obviously. Is a purple brown? Black, yeah. Oh. So it's, I mean, don't get me wrong, the color of the belt does not, in many cases, reflect the level of skill. Like sometimes the purple belt can be tapped out by white belts too. That's why jiu-jitsu is interesting. Like anything can happen, but there's a certain level you can reach. Then okay, you've unlocked a new level types. Doesn't mean you can't lose with lower belts or stuff like. Theo, and the black belt runners, you need to at least train like 10, 12 years, right, bro? Like in average, what do you say? I've seen people do it in 6 years, but that you gotta be like insanely dedicated and. Like they came in with a wrestling pedigree. Oh yeah. They came in with a lot of martial arts experience. Then they start jujitsu. Then it just takes like. Yeah. If you're just coming from off the street, it's gonna take like 8, 9 years. Yeah. I would say average 10 years, but although average years I ask people or like read up about them, 10 years average, bro. Unless if you're like super, like you said, you come with like other like wrestling or judo. Yeah. Yeah, judo too, right? Judo like, too, yeah, for sure. Something especially like that. Especially in the gi. Yeah. You get the belts faster. What's a gi? Gi is the kimono types you wear. Okay. So like jiu-jitsu these days, the no gi, where you don't wear the kimono anymore, Right. is getting more popular because it's directly transferable to what they do in MMA more or less. MMA grappling हुन्छ नि त हैन. So MMA grappling there's no kimono, right? The kimono I would say is a dying art, man. Like the gi jiu-jitsu. It is, to be honest. The old people want to keep it going. Yeah, but once you pass like let's say 35, right? When your testosterone is going down and you're losing the strength and stuff, the stamina, it's better to use the training gi because in gi, your athleticism is drastically cut down because you can hold on to grips. Yeah, okay. You can, even if you're losing, you can hold on to grips. Or even if you're winning, if you're tired, you can stall one position for a sustainable amount of time so you can get your breath back and like start playing. But whereas if there's no gi, it's more closer to wrestling because they are like there's nothing to hold, right? You cannot grab the gi and shit. So it's like all about explosion and stamina and endurance to some level. How long have you been training? I started training jiu-jitsu 2013. 13. Yeah, that's 9 years. But I haven't had like. But there was a break of a couple of years in the middle where I switched to Muay Thai. Okay. So I completely left jiu-jitsu for like 2 years just to dive into striking too. You know? Because jiu-jitsu is not the answer. Like it is the answer, but it's not at the same time. If you look into MMA as a context. Because you need some boxing, you need some kickboxing, Muay Thai skills too. Okay. So as I started with a brown belt from Seattle, Coach Rama, like other shout out to him. I was in Bangalore. He introduced me to jiu-jitsu and then I fell in love with jiu-jitsu. But a couple of years passed, then I realized I was getting like kickboxed by some dude in kickboxing. I was like, fuck this. Like I gotta dive into kickboxing too. Okay. So you're just like testing out. Yeah, now I feel like I'm back to jiu-jitsu too. Okay. Like because for good. That's the answer, yeah. No, I train everything, so interesting. I like training everything. I love training boxing. I go to the other boxing gyms here, train with boxers. Muay Thai, we just train at our gym. Jiu-jitsu, like I just meet like people like him, you know. So get my ass kicked from time to time. So I know where my level is at. Try to upgrade. I wrestle with some of the guys, the younger guys, like they're like 20, like hardly 20, and they got more like edge, you know. So I gotta be sharp and shit too. So yeah, that's about it. I love judo. Like I'm a combat sport like nerd. Person. Bro. Okay. I watch animals fight. Can you fucking imagine?
I watch animals fight. YouTube I love to watch like Komodo dragons fight. I love to watch monitor lizards fight. I love to watch bears fight. I love to watch like silverbacks fight. Wow. Like I would love to watch deers fight. Like they use jujitsu, man. I'm not serious. I'm fucking go home. If you understand the sport, they use grappling, man. They don't strike. No animal throws punches and kicks and like Bruce Lee. You know what I'm saying? They all grapple. So I see a certain technique being used by a bear, you know, like ankle pick, or like a Komodo dragon doing berimbolo. I'm like, the fuck you just do right now? Like, yeah, it fascinates me. I have no other interest in life, bro. That's it. That's it. Starts with that, ends with Not go down that route. yeah. So, like, I'm just trying to explain our mindset. Like, Right. we have other things in life too. Don't get me wrong, like family and fucking friends and shit. But my day starts with jiu-jitsu, ends with jiu-jitsu. Wow. It's like that. In the middle too. Mm. So yeah. So I'm just trying to like do my best to build a jiu-jitsu MMA community here. This just like reminds me of Timro त्यो सुशान्त केसी वाला podcast के. Susan Pradhan. सुशान्त. Oh my god. Oops, sorry, Bhuvan सुशान्त. Kisi ho. Susan Pradhan. ल that. मैले सुने यार full 4 घण्टा. I swear. 4 घण्टा It was 4 pretty घण्टा good, थियो right? है. It was pretty good. It was interesting रमाइलो. I listened to it like part गरेर हैन. So it took me like I think 3-4 days to listen. अनि त्यसपछि त मेरो क्या त्यो slang आइदिरा के. के भइदियो? That happened के. के भइदियो? के भइदियो? Mams, handims, mamsले group handims. Group handims कसलाई? हैन त्यो monk The monk वाला thing and shit, stuff. oh. एक्ट्रेस लाइक Yeah, fuck. So all of that मलाई त्यो रमाइलो लाग्छ. जेल हालिन्छ म. खोला त्यो मङ्कलाई हैन मलाई भनेको नि. ए Yeah, किन? यार. त्यस्तो भन्यो अब मङ्कले ग्रुप हाल्ने. त्यो यो फेरि नयाँ केस भएको छ नि ब्रो. त्यही त त्यो नेवारी. एलिगेसन अब लाइक इट्स त्यही अप त फर अब डिबेट तर जेल त छिर्यो नि त सेल त अब. किन हो हैन त्यो द कमेडियन हु इज इन द सेल नो. ए The guy who went on like dude, I'm not fucking offended. Please make Same. more jokes. I know. Like, I'm not offended either. होइन क्या ब्रो जस्ट बिकज यु अफेन्डेड पिपल आर्ट गन लाइक सपोज टु गेट अरेस्टेड के Yeah. ब्रो लाइक फ्रिडम अफ स्पिच भन्ने कुरा हुन्छ नि क्या यो म त्यो चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ मान्छेहरूले मन नपर्ने लाइक एक्सट्रिमिस्ट आइडियाजहरू पनि भन्नु पाउनुपर्छ क्या ब्रो द्याट्स फ्रिडम अफ स्पिच क्या वी लिभ इन अ फकिङ डेमोक्रेसी भन्ने जस्तो लाग्छ but honestly, I don't mind going to the cell, bro. For saying something shit like it's more publicity, man. That way yeah maybe we should try that Any publicity is good publicity. Live it out, man. Like, you know, come back and make more noise. I don't mind going back again. Like, Oh we. dude, Okay. 10 days हैन 10 days. What's 10 days? 10 days okay Like, fucking, man. त्यहाँ हेर्न पाउँदैन होला नि त एनिमल्स डु जिजुत्सु. you see people do it Vipassana खालके क्या. Vipassana types. Like, don't talk to anyone. Just be at your. this guy is still in jail नो मन He's back out. त छिटो निस्किन्छ होला यार मिडिया हैन त्यो अब उसलाई केस त फाइल गर्न मिल्दैन फाइल गरिसक्यो no as in like there won't be any repercussions after he appears in front of a judge Yeah, maybe not, but then like to it's just to harass him till that point okay? yeah, but like why is there that law in the first place? There's a there's a digital loophole ni there एउटा exactly यो digital platform मा जे भन्नु पनि तिमीले like if anybody finds it offensive केस हान्नु मिल्छ यसमा चाहिँ like there is one clause where like the police can arrest you without a warrant so they make use of that होइन bro this is basic policy making like authoritarian तिर पुग्छ क्या यो so सबभन्दा basics of like authoritarian हो क्या so how do you control the media then how do you control like हुन्छ नि तिमीलाई अगेन्स्ट बोल्ने मान्छेहरू क्या so obviously politicians just put in यस्तो खाले policies or rules laws-हरू that makes them easier to like arrest यस्तो random shit-हरू So क्या that fucking mayor of Dharan is trying to like warn people right not to write shit on his post and shit. not to Yeah. त्यो अर्को सम्पङ भन्ने Yeah. आत्मसम्मान के He's been भइरहेको like, हो if you call me like some shit on my social media post, I'm come knocking at your door or something. अब हो And he's the mayor of Metro City in Nepal. I'm like, dude, who has the fucking time to like go through your fucking negative comments? Just do your shit, build more fucking tabs and shit.
होइन त्यसलाई पुरै फुर्सद रहेछ त्यसको त्यो मान्छेको कुनै के He wakes up at 4 in the morning. Yeah, and he goes to fill water. Social media comments, like, dude, like, there's plenty of like positive support for you. Just fucking focus on that and go forward. Like. No, I read some people voicing their opinions out about him, like people who voted for him. हामीले तपाईलाई रुख रोप्नलाई भोट गरेको हो, ढुङ्गा उठाउन भोट गर्ने हो, हस्पिटल बनाऊ कुनै के बनाऊ, ऊ चाहिँ त्यहाँ बिचारा अनि अस्ति उसले पनि फ्लेक्स गरिरहेको थियो कि मैले यति यति रोपेँ भनेर. But then people still like त्यसको लागि बोलाकै होइन हामीले तिमीलाई. Who gives a shit how much trees and saplings you fucking planted, man? Like, I don't think you have to be a mayor to do that, होइन. You fucking delegate, man. You have people who's gonna plant it for you. Don't go fucking make a social media mockery fucking out of it. Like, make a publicity, you know, like you are like planting shit and taking shit and there's like a camera crew right there. Dude, fucking delegate that shit and focus on other fucking things, dude. Like, हाम्रो मेयर खतरा छ. Balin Mams, म त हेभी फ्यान ब्रो. ड्याङ्गी ड्याङ. अस्ति त्यो त्यसले भनेको त्यो कमेडियनले भनेको छ हामीले चाहिँ नेपालमा के अरे काठमाडौँमा फोरै देख्दैन. त्यस्तो डरलाग्दो फ्यान. Dude, our Kathmandu's mayor right now is a rapper. Just imagine if Biggie became the mayor of Kanye झन्डै भएको थियो. Kanye he stood for election नि अस्ति. फेरि No, अस्ति like the last one. But he's doing shit, man. Right? Or am I like tripping? Yeah, Balin. he's Things in a positive way. Yeah. Insane, so bro. It comes like every positive thing you do, there's a negative backlash, right? Like, so he's just going through that run right now. But like you, on hindsight, it's like fucking go, hey, bro, like awesome, go for it, man. I mean, people in America hated Trump, but he actually had policies that were beneficial more than the current administration. Dude. It's just people were saying, hey, this guy's a clown, he's in media, a whore, and everything. So You think Trump's gonna come back? I hope he doesn't, for his own sake. What do you mean? Because the CIA, the FBI, they all hate him because he doesn't want to keep fighting wars. During his 4-year administration, America didn't start any new wars. Before him, Obama, they bombed Syria, they bombed Libya. Drone strikes. Yeah. I mean, maybe Afghanistan wasn't under Obama, but there's almost like 4 places, and then Now it's Ukraine. Now it's Ukraine, and then Biden is really behind Ukraine. He's all over Ukraine. So you know what? It's not so much the public; it's the people behind the government. You know, that keep it running. The bureaucracy, I guess. They would rather have a warmonger in place. बिचारा हाम्रो पोलिटिशियनहरुको त मलाई लाग्दो छ प्रब्लम्सहरु. But he's not a warmonger. Yeah. So I don't think he runs. I hope he doesn't run for his own sake. You know? I like him. I would vote for How old is Trump, man? It's almost about to die. Huh? 70 पुग्यो होला अब त. 70 पुग्यो. Yeah, he's in his early 70s. हाम्रो मिनिस्टरहरु पनि बुढो छ नि. 70s. Like Biden is what, 80? हाम्रो प्राइम मिनिस्टर पनि is like almost 80 no? That's a big difference. Bro, like this is your twilight years. Like chill back, like you know. Yeah, that's what I'm saying. There's a governor. His name. No, because I say this, bro. Sorry to interrupt you. No. Because we, you know, for the rest of the world, USA has always been like the leader, you know, like since we at least Leader in of the our free times, world. like the leader of the free world, right? Definitely. So in my mind, I'm like, is Biden the best fucking like representative you have? Like, you know what I'm saying? That's what I'm saying. Like, as an because we like if tomorrow fucking China was to attack Nepal, we would look towards US to save us. Yeah, Biden. You know what I'm saying? I'm like, dude, like in a way, that's our like leader too, right? Biden manuna. Boli if fucking China invades your house, you're not gonna look at Modi. Fucking, you're gonna directly be appealing to Biden or the US government, like, hey, save us, type, right? I mean, you seen what he did in Afghanistan. You know, he just gave everything away. Dude, I'm really psyched about the Chinese though, bro. Like, I don't know, I'm like paranoid about the Chinese. Like, they're gonna eventually like strategically, I won't say it's like militarily,
They are encroaching in Nepal, and one day, next day, we know my kid is speaking in fucking Chinese. चाइनिज सिक्नुपर्छ त कतिवटा स्कुलहरूमा होइन I don't have anything म त स्कुलमा Yeah, पढेँ कम्पलसरी ए हो but they play dirty. के भन्छ हौ Play dirty, Oh. real dirty. स्टार्टेड फ्रम ग्रेड 4 4देखि 8 6 7 कम्पलसरी नै पढ्नुपर्ने कम्पलसरी थियो हो भने वी युज्ड टु हेभ चाइनिज टिचर्स हामी त बङ्गाली पढ्नु पर्थ्यो कम्पलसरी कहाँ पढ्यो ब्रो उता दार्जिलिङ कालिम्पोङ ओ शिट त्यहाँ चाहिँ थर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने सब्जेक्ट हुन्थ्यो कि सो लाइक फर्स्ट इज अभियसली इङ्ग्लिस एन्ड देन सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इज यर मदर टङ वाट एभर यु अब स्पिक You त्यो get to यु study गेट that चुज too? द्याट नेपाली पनि पढ्नु पाउँथ्यो नेपाली पढ्नै पर्छ ओके होइन सो एन्ड देन थर्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो क्या द्याट्स फर लाइक त्यही त्यो चाइनिज तिमीले पढाए जस्तो लाइक कपाल अफ इयर्सको लागि चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ बिकज वेस्ट बेङ्गलमा थियो नि त सो त्यहाँको चाहिँ अब त्यो रिजनल ल्याङ्ग्वेजेस वी बेङ्गली स्टडीड चाइनिज इन केसीएम ब्याचलर्समा त पढ्यो हामीले ब्याचलर्समा पनि म्यानेजमेन्टमा पढेको थियो यार के कति तिमी वर्ष बिजनेस पढायो सो बिजनेसको लागि काम लाग्छ भनेर पढायो अँ यार Mandarin. त्यही नै हो Mandarin. यस सर म्यान्डरिन वाट्स what was Chinese They sound the same, man. दुईवटा ल्याङ्ग्वेज HSK 2 होइन होइन के एचएसके 2 भने त्यो लेभल के ए फक Two of you were in Thailand too, right? Briefly. When was it? एकछिनको लागि यार Let's talk about that. 1920 होला 19 2019, 1920. What do you mean होइन briefly? 19 2020 भन्न खोजेको Briefly भन्नाले so one semester we had to go study there A semester. I Hey, remember. fuck, you talking about semester? I saw these two like on a KCM go ad, man. my ओ पठाइरहेको के Kathmandu College or something. काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट को मा चाहिँ sponsored ad आइदिएको कि Instagram मा. I mean like normally you won't pay heed to sponsored ad. I'm like fuck this. Then I'm like chitsu mo. For a second I thought it was a Dhiki Chyau ad. अम्बो I was like damn these guys are like wearing gowns and shit. ए ग्रेजुएसनको Ad पनि कस्तो भन्न KCM. Like, what do you think? Your future studies. I was like, even for the next त्यसैले guy, यु even सेन्ड I'm द्याट like, इमोजी दुइटा हातमा के पठायो भनेर सोचिरहेको थिएँ यस्तो यस्तो खाले इमोजी पठाइदियो कि टाउको पनि यस्तो म चाहिँ पास भएँ ब्रो स्टार स्टुडेन्ट हो नि लाग्दै थियो टपर ब्रो Genius. गोल्ड मेडलिस्ट आम्बो प्लिज भन न about it at least something. के भन्ने अबाउट वाट Gold medal, silver medal बाट कति ग्याप थियो टाइप्स त्यस्तो त होइन होला Zero. So what about it man? Like what was your त्यस्तो field of study? त्यस्तो होइन त्यस्तो के पनि होइन लाइक 3.5 भन्दा माथि भयो नि यो इन द ऊ लिस्ट नि त Dean's list. समथिङ लाइक द्याट डिन्स लिस्ट जस्तै हो तर medal. फर्स्ट क्लास अनर्स भनेर भन्छ सो द्याट्स इट मार्केटिङ Damn. केसिएम कुन चाहिँ युनिभर्सिटीको सियाम 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 युनिभर्सिटी थाइल्यान्ड थाइल्यान्ड कस्तो थाहा पहिला केयु थियो नि त So you had to go for your last semester. You had to move to Thailand. Yeah. सेकेन्ड लास्ट यस Second last, okay. लास्टमा चाहिँ वी ह्याड टु डु सम इन्टर्नसिप I see. डेजर्ट टी So where did you guys stay in Thailand? Bangwa. Bangwa. Yes sir Bangna. Bangwa Bangna right at the over the end ma Bangwa. That's a whole different. There's a metro extension. थाइल्यान्ड आई मिन ब्याङ्ककबाट बाहिर होइन हाम्रो ठ्याक्कै लाइक BTS को लास्ट स्टेसन there That's तर Thailand Bangkok itself is There's just that one. Sorry, there's a famous college there too, right? हाम्रै होला अरे No. Shit. Akshat पढेको college के पढ्यो? चुलालङ्कर्न होइन चुलाको त अलिक टाढा होला होइन माल एमबाट आउँदै के अरे माइडोल Maidol. माइडोल त्यो बाङ्गवातिर Yeah, Bangwa stationमा झरेर ट्याक्सी लिएर जानु पर्यो. That was the last station. Bangwa station. But The last I've never station. even heard of You that take a cab university. and go another half an hour or something. त्यो ब्याङ्कक वाइल्ड ठाउँ यार I fucking love Bangkok. है Fuck the island. Fuck Fifi, Phuket. I'm like a Bangkok guy at heart. Dude. Ambo Like seriously. like definitely People see here bro Fifi, I like island. I'm like, dude, fuck you. You know what I'm saying? Like, I like. म त बिच I पर्सन know हो it's too like city, but I like the. तर होइन त्यसको आई थिङ्क ब्याङ्ककको पनि छुट्टै चार्म म होइन ब्रो लाइक द सिटीहरू चाहिँ दे जस्ट ह्याभ लाइक द ओन पर्सनालिटी क्या हुन्छ नि Dude, I love the Bangkok person. है ब्रो ब्याङ्कक जस्ट ह्याज अ भाइब क्या Dude, I like getting on that
bike taxi on the back, like Grab. looking around, you know, like doing my shit. थाई पठाऊ त्यो तर Yeah. like unlike in Nepal, they have a fucking what is that? I don't know, this online, sorry. सुन्दिम न अन्त ब्याङ्ककको के भयो तिमी गएको छ ब्रो ब्याङ्कक या बट लाइक जस्ट टु भिजिट आई डिडन्ट स्टे देयर भिजिट गर्दा कस्तो थियो यार आई डोन्ट नो खै भिजिट गर्दाखेरि यु अलवेज इन अ बबल खाले हुन्छ नि है त्यो कति दिनको लागि गएको थियो लाइक 10 days 1 week 10 days like मसाज जाने huh गएन फ्यामिलीसँग कस्तो क्वेसन कस्तो आन्सर के the fuck I did get a foot massage though. That was the first and the last time I'll ever get a foot massage, man. why I don't know, just so ticklish ke and then I know this lady is making fun of me. She's like telling her friend, I know she's making fun of me because I'm fidgeting. So like that's the last time I'm ever getting a foot massage. bro, त्यहाँको foot massage is something else यार like त्यो गरेपछि कस्तो उडा जस्तो हुने क्या you just feel so light क्या bro plus those त्यो parlor type of ठाउँहरु हुन्छ नि where like you have like 10-20 seats and then like sometimes they're like 2 rows and you're facing each other and then it's like it's just weird, you know, someone else getting a foot massage in front of you and you're here like both of you are like trying not to make eye contact with it's damn weird. म त झन् त्यो उतिहरुको याद आउँछ के त्यो पहिला हामी गेमिङ पार्लरहरुमा जान्थ्यौं हैन सो त्यही भाइब आउने के त्यहाँ बसिरहेको बेलामा it's just too weird for me, man. I can't do massage. त्यो खै यार मलाई त्यो ब्याङ्ककको त्यो shady vibes पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यार It what do is you mean by shady vibes shady massage parlors टाइप shady प्लेसेसहरु हुन्छ shady रेस्टुरेन्टहरु के एउटा ठाउँ चाहिँ नि के अरे त्यो फाटपोङ beach. for something that rhymes with it. पटोङ I don't know, man. Patong beach होला Like beach हैन like Thailand मै हो I mean Thailand मा sorry Bangkok मै हो फाटपोङ हो कि के थियो त्यो ठाउँको नाम so is अब apparently it was like a shady place हैन अनि पटोङ खै म किन something like that है अब त्यसपछि त्यहाँ गयो अनि so we went to one of those dance bars हैन अनि त्यसपछि जानु पनि त्यहाँ जानु पनि लाग्थेन actually just like you know like browsing Nana Plaza तिर browsing हैन window अनि suddenly this guy was like very persistent के like जुम यहाँ माथि दामी छ भनेर हैन who guy some random guy on the street Okay. यहाँतिर त्यो डान्स बारहरुको त्यो भट्टाउने आउँछ नि मान्छेहरु त्यसमै आएर बोल्न थाल्छ नि त्यस्तै खाले थियो त्यहाँनिर पनि अन्त लुन्दुलु लेट्स गो हैव अ ड्रिंक भनेर गयो डार्क प्लेस हैन लाइक धुवा छ एन्ड देयर इज लाइक अ र्याम्प so I already know like what's going to happen next so like there were like very few people in that place maybe like one table was occupied like middle-aged guy otherwise like empty there pretty early पनि भयो that was like 6-7 in the evening so we sat त्यो ramp को ठ्याक्कै end मा हैन त्यहाँ बस्यो and then yeah it started त्यसपछि the people started showing up on the stage हैन unclothed and not very appealing पनि I am not sure if they were women, but obviously they didn't have that thing that would like guarantee like this is not a woman. So like basically अब तिनीहरु अब त्यहाँ हिँड्न थाल्यो के गर्न थाल्यो and then people started crowding towards us. हम दुई जना मात्रै थियो. Just the two of you guys? Yeah. Okay. अनि crowd गर्न थाल्यो यतातिर बस्न थाल्यो उसको उता बस्न थाल्यो and then त्यो अब मलाई ड्रिंक किन्दै टाइपको त्यो सेम ट्याक्टिक त हो नि यता पनि डान्स बनाउनु त्यस्तै हो उता पनि त्यही हो ड्रिंक किन्दै भन्ने एन्ड देन दे बाई देमसेल्भ्स अ ड्रिंक एन्ड देन दे बिल इट इन योर बिल हैन यहाँ चाहिँ PR वर्क भन्दो रहेछ ब्रो बट लाइक आई विश द्याट वाज द एन्ड अफ इट बिकज दे स्टार्टेड अब कुनै के सोध्यो अनि आई वाज लाइक ओके भने एन्ड दे वर लाइक यस्तो गरेर बोलायो कि अनि एकजना दुईजना यता बसिरहेको थियो एकजना चाहिँ त्यो र्याम्पको एन्डमा बस्यो एन्ड देन शी started like shoving like tennis balls I mean table tennis ko balls inside her. Oh, you're talking about ping pong shoes? Yeah. Oh fucking god, dude, where did this like conversation? Bro, Gaza. Bro, unfortunately Gaza. अनि सुन अनि त्यो हाल्यो हैन
And त्यसपछि they gave us like 2 table tennis ko bat. I was like, why? What am I? I'm like, I don't want to participate. And she started like shooting it towards us. But like, I don't want to participate. But I had to like swat it away. Because like one landed on my forearm and then it was like, damn, tap, bro. I'm like, custom. Then I started swatting it away like, oh. I know, incidentally, like, I mean, like, I didn't get time to be like fascinated because it's a talent only, yeah, like that's the thing, bro. Like that's what I mean. The world thinks of Thailand as like fucking ping pong shows, like transgender, like. Oh wait, I think. Like red light districts. Thailand is like oddly beautiful. Besides. All of that as well. Like every time I say like I'm going to Thailand, people are like, yeah, that's I'm like, yo, dude, like, come on. Like, exactly. Honestly, like, you fucker, like, shut the fuck up, like. No, I think it's mostly because tourists are there, no? So tourists are there, they stay for a short period and then like those are the only things you can take away. Unless if you stay for like a prolonged period and then like you can see like different sides parts to of the it. place. The people are nice there. Yeah. People are nice. Bro, super nice, man. People are nice everywhere, man, actually. Individually, at least, eh? But then, when they're in like 2s or 4s or... personality is completely different from individual. Yeah. But then, bro, like, and North India, Bihar, people are just like, weird, bro. Individually, bunny. Individually, bunny. No hate, no, bro. I've had bad experiences. त्यहाँ त वेदरले पनि होला तातो भएर मान्छेहरु पनि हट भरि बस्दिनै बसिना काले भइसक्यो एक्ज्याक्टली थाइल्यान्डमा त ब्रो चिसो तातो थाइल्यान्डमा लस्सी खानु मजा आउँछ नि ब्रो थाइल्यान्डको त्यो आइस नै डिफरेन्ट के ब्रो लाइक कस्तो आइस भन लामो के भन्छ त्यो ब्रो पाइप हाल्नु बाल्दा आइस पाउँछ नि पाइप हाल्नु मिल्ने वाला क्या त्यसको मैले मसिनको भिडियो हेरिरहेको थिएँ क्या ब्रो लाइक यस्तो लुतु निस्किन्छ क्या ब्रो आइस इट्स जस्ट लाइक कम्स आउट इन द पाइप के but it's like how they're not misusing it bro like imagine if they shove it up your ass why would anyone imagine that if you had to it would be easier if you had to obviously but if you liked it sure it hurts but it's cool literally तर एउटा हिन्दी फिल्ममा चाहिँ देखेको थिएँ मैले त्यस्तो गरेको हैन खै I don't know पुलिसले पिटिरहेको हुन्छ इन्डियाको पुलिस ब्रुटालिटी स्टोरीजहरु इन्सेन हुँदो रहेछ ब्रो you're gonna shove a fucking like meter of rod up your rectum yeah they do that man they do that and they like hang you upside down they beat your like के भन्छ यो खुट्टा पाइतला shins ma हैन यता के भन्छ तलबाट के हिलमा त्यहाँनिर हान्ने त्यस्तो बिकज अब तिनीहरुको मेन्टालिटी नै कस्तो छ भने लाइक अब एले उयो गरेन के भन्छ त्यसलाई लाइक एडमिट गरेन अब एकछिन टाइम दे म यसलाई एडमिट गराउँछु खाली हुन्छ नि सो लाइक द्याट्स द खासमा हेर्ने भने यो सिंगम दबङहरु पुलिस ब्रुटालिटी ग्लोरिफाई गरेको नि अब then the police dude in India is going like Mon Singom type म पनि हल्का दाढी जुंगा पाल्दिन्छु बेल्ट बकल हल्लाइदिन्छु अनि भक्कु हिगाइदिन्छु खालको के लाइसेन्स टु किल बेंगलोरमा थियो त हैन एउटा के चाहिँ सिंगम टाइपको मान्छे I heard like some stories where like this guy was like chasing त्यो के रे ब्रिगेड रोडमा हुन्छ नि मान्छेलाई पुरा आम्बो त्यतिकै दौडिँदै एक्लै भएर like he can like just like tell us like and I always say Shahrukh Khan is the biggest reason why there are rapists man around this part of the world why Shahrukh Khan is the biggest reason why there are rapists around this part of the world because of his persistence yeah because like fucking he's doing that and like till the girl like consensualizes like he's keeping on persisting like every single song fucking he's dancing and like you know what I'm saying bro come on so like 70s 80s 90s Bollywood सबै त्यही थियो नि but premise नै त्यही हुन्छ कि movie like the girl doesn't like the guy story नै त्यही के bro कबीर सिंहहरुको पनि त how is it like what do you guys think about Kabir Singh the दुखिया हो छ
कबीर सिंह भन्दा नि उनले भने चाहिँ लाइक हरेक मुभीको के केटीले मन नपराउनु तर केटाले चाहिँ जबरजस्ती उसलाई मन गरी घरको ऐनाको बाहिर आएर म गीत गाउँछु हो तेरो आमा बाउलाई पनि भनिदिन्छु लाइक त्यो स्टकर बिहेभियर वाइल्ड स्टकर बिहेभियर क्या फेरि ब्रो यसको चाहिँ अर्को चाहिँ अब ब्याड सिट चाहिँ गर्ल्स वाचिङ दिस दे ग्लोरिफाई द्याट बिहेभियर क्या उनीहरू केटीहरूलाई होइन त्यो एक्चुअली रङ हो भनेर थाहै हुँदैन क्या बच्चामा हुँदा चाहिँ उनीहरूको माइन्ड लाइक दिमागहरूमा यस्तो न ब्रो इन्टरनलाइज भइसक्छ होइन स्टक हान्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ठिक हो है हुन्छ अन्त एक्चुअली वेन दे डु गेट इन रिलेसनसिप बट दे लर्न इज लाइक फकिङ लाइक साइकोप्याथिक बिहेभियर क्या बिकज अब एक्टर हो अब गुड लुकिङ गाई इज डुइङ द्याट इन न बिकज रियल लाइफमा त अब एभ्रिवन नट लाइक यु नो लाइक अपीलिङ खाले I know for some people it's like a parrot, man. parrot. Like I don't like honestly. I mean that's subjective, so. Yeah, he's got. Anyway, yeah. The सबै बलिउड मुभी त्यस्तै थियो त्यतिखेर एन्ड देन लाइक त्यो अस्ति एउटा के अरे अल इन्डिया बकचोद भन्ने एउटा उयो छ नि तिनीहरूले पनि एउटा मिम बनाएको थियो क्या लाइक सेन्सर बोर्ड हुन्छ नि इन्डियाको सेन्सर बोर्ड लाइक वाचिङ लाइक सेक्सुअल सिन्स एन्ड त्यहाँ लाइक क्या यो के हो यस्तो खाले हाल्नु हुँदैन खाले बट देन द सेम बोर्ड लाइक वाचिङ लाइक रेप सिन्स लाइक ओके खाले सो द्याट वाज लाइक फेरि इन्डियामा ब्रो पहिले पुरानो हरेक मुभीमा रेप हुन्थ्यो यार स्योर हुन्छ लाइक गुन्डाहरू कसरी हुन्छ रेप गर्नु हमारे हवेली पे पुरी कि अमरेश पुरी भन्ने थियो लेखे अरे कभी आओ हवेली पे अनि केटाको एक्टरको लाइक त्यो के भन्छ प्रोट्यागनिस्टको हुन्छ नि बहिनी छ के छ भन्छ स्योर अब उसको अब त्यो के भन्छ एउटा विकनेस नै त्यही हुन्छ कि लाइक द सिस्टर समथिङ गोइङ टु ह्यापन टु सिस्टर घोडामा क्या बानेर ड्र्यागहरु गर्दिने सिनहरु अति प्रब्लमेटिक होइन त they use like ati strategic with your script writing and stuff like some of them use like nationalism bhन्छ नि I think they do it in collaboration with the government पनि होला fucking Nepali movies are no like that अब त्यो इन्डियाले जे गर्छ त्यही त सिक्छ नि यहाँनिर त होइन अब इन्डियाले यो गरे दामी भएछ लाग्छ अनि त्यही त बनाउन थाल्छ देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट फ्याक्सन्स के नेपाली मुभी इन्डस्ट्री सम कपी फ्रम बलिउड सम कपी फ्रम के अरे साउथको मुभिज एन्ड देन सम कपी फ्रम लाइक कोरियन मुभिज द्याट्स इट सम ट्राई टु copy from Hollywood and fail miserably like what like wanna be love movies are थिए नि केसीहरुको रोमान्टिक कमेडीहरु rom-coms हरु के ब्रो how disgusting dude there's this one guy YouTube मा के थियो नाम बिटी कान्छा है बिटी कान्छा यो ब्रो रिभ्युज हरु यार like let's so bro do you guys know about pretentious movie reviews yeah विश्वकल्याण रथ र उसको के कन्नन गिलको हैन ब्रो हिन्दीमा हैन हिन्दीमा के ब्रो त्यो ओजी भने यार I swear man I like this other त्यो कल देशी कुनी के भन्ने हुन्छ only देशी के भन्ने पनि छ के even he does I think बिटी कान्छाको contents like inspired from him because I was that guy or vice versa bro there are a couple of content creators from Gangtok Sikkim no they started during the pandemic they're not exactly from the privileged lot I don't know how else to put it I don't know if you've heard like tala regret hunde hola ni that's from Sikkim Gangtok bro they are from like Gangtok they are like funny this is like a husband wife in real life even in the gimmick they put up the skit they put up their husband wife and the wife is like dominating the husband all the time so the basic structure of their skit their role and their it's so character. raw and so authentic and they record with phone and whatever right and there's a group of four friends and one of them a husband wife and a couple of friends they started and they're like हामी पो काठमाडौँमा उनी थाहा छैन रेस्ट अफ नेपालमा उनीहरू यति फेमस छ कि ब्रो मलाई थाहा पनि थिएन हैन म चाहिँ अस्ति सिलिगुडी दार्जिलिङ गएँ हैन त्यति बेला भनेको क्या मलाई ए तिमीहरूले यो हेर्छस् भनेर क्या हामी लाइक कहिले सुनेको थिएन एउटा साथीले मलाई फुल बसाएर हेरे क्या म त हाँसेको अति हिलेरियस रहेछ वन्स यु नो लाइक देम हुन्छ नि for us it's easy to and they made relate like to that humor vlog and all when they came to Nepal रहेछ क्या पोखरा काठमाडौँ all this spot like Dharan east Nepal हैन काकरभिट्टा
Viratnagar, they stopped at each town on their way to Kathmandu, Pokhara, and they have taken a series of videos. They're like rock stars, man. Free, जहाँ पनि free, केही चाहिँदैन जहाँ तपाईँको चाहिँ बाटोमा मान्छेहरूले अब तिनीहरूले चाहिँ त्यो धरानमा कुनै के सेफ देयर कुनै के क्याम्प भनेर हुँदैछ नि त्यहाँ पनि गएर स्पिचहरू हिर्काइदिएर I'm like fucking hell happy हो भनेर के then they come to this Pokhara somewhere होइन and पोखरामा मान्छेहरू सबले चिन्दो रहेछ फ्रीमा बस तिमी 5 स्टार होइन and they come if you know their background they come from अति humble beginning like humble background हुन्छ नि अति नै I don't want to like emphasize enough होइन तर अचानक उनीहरूलाई 5 स्टारहरूमा यहाँ नेपालमा मान्छेहरूले त्यसरी ट्रिट गर्दा they are like you can see their reaction on their videos like we didn't know we're this big like they thought they were big but this big like and I'm like त्यो हेर्दा अझै gratitude feel भएको क्या मलाई I'm like fuck yeah like you guys man like a piece of me even though I just knew them like 10 minutes ago I'm like yeah भित्र कुनै कस्तो फिलिङ भयो क्या त्यो भिडियो हेर्दा चाहिँ अन्त पोखरा कि कहाँ पनि एउटा भिडियो होइन लाइक सो तँलाई रिग्रेट हुँदै होला नि इज अ स्किट क्या सो दिस गाई लाइक सम अब उसको स्किटमा चाहिँ एउटा केटीले छोडिदिएको हुन्छ क्या सो हिज जस्ट टक्स अबाउट देखिस् अब म यस्तो दामी दामी जग्गामा बस्दैछु यस्तो दामी दामी खाना खाँदैछु कुनै के अब रिग्रेट हुँदै होला नि तँलाई टाइप समथिङ लाइक त्यसको इट स्टार्टेड अफ विथ दिस वान स्किट वेयर इज लाइक त्यसको त्यो गर्लफ्रेन्डले चाहिँ त्यसलाई काले भने हुन्छ कि अनि त्यसले चाहिँ बी फेयर एन्ड लभली कुनै के फेस वासहरू युज गरेर अब चाहिँ गोरो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तँलाई रिग्रेट हुन्छ त्यसपछि आई थिङ्क यो खास यताको हुन्छ नि अब लाइक नेपाल इज नेपाल होइन यताको छ आफ्नै वे अफ स्पिकिङ एन्ड वे अफ डेलिभरिङ लाइक ह्युमर हुन्छ नि तर देयर इज एउटा आफ्नै सब सेक्सन छ कि उतातिर दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ अल दिज एरियाज कज लाइक त्यहाँ पनि प्रिडोमिनेन्टली नेपाली नै बोल्छ नि त अनि त्यहाँ अर्कै छ कि ह्युमर नै अर्कै खाले छ कि एन्ड इज आई लाइक वान्स यु गेट कनेक्टेड बिकज अब ल्याङ्ग्वेज त एउटै हो नि त सो त्यो थाहा भएपछि चाहिँ लाइक यु रियलाइज क्या लाइक युर देयर इज लाइक अ होल वर्ल्ड अफ लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कमेडी हुन्छ नि यु हेभन बिन I saw your best friends were at Sikkim Tyson. यार उनीहरू हिजो भर्खर भेटेको थियो यार सुनाउँदै थियो Because that's how because one of my friends took a picture with them and sent it to me. Since like त्यहाँको ह्युमर सुनाउँदै थियो यार सो त्यो गइन् होइन गाडीमा अनि त्यसपछि त्यो ड्राइभर दाइले चाहिँ क्या यहाँ माथि त अति डेन्जर डरलाग्दो छ नि भनेर क्या अनि त्यहाँदेखि लाइक नेहाले क्या त्यहाँ अति स्केरी के छ हो होइन बहिनी त्यहाँ त डरलाग्दो राम्रो छ भनेर क्या सो त्यो बेसिकली टाइम चाहिँ अति बबा छ टाइप हुन्छ अनि नेहा चाहिँ एक्चुली थोरै डरलाग्दो छ हिमाल पारी टाइप हुन्छ नि it's different but it's very fascinating रमाइलो चाहिँ डल्लै म त आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्थ्यो पहिला अब यहाँबाट उता गयो होइन यताबाट फर्स्ट उता जाँदाखेरि एभ्रीवन इज मेक फन अफ मी कि द वे आई स्पिक नेपाली पाल पाल भन्न पाल फेरि भन्छ दुलो भन्छ क्या दुलो यसलाई के भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई झ्याल भन्छ भन्छ कि इट्स इन्फ्लुएन्स बाई लाइक हिन्दी एन्ड स्टफ लाइक द्याट अनि देन अब आई स्टे देयर आई लर्न द्याट एन्ड ब्रिङ द्याट ब्याक हियर and now people over here are making fun of me. We're still rocking it. Yeah, it's just about like okay भन्छ but तिमीहरुले बाउललाई के भन्छ बाउललाई के भन्छ बाउन बाउल ए खै बाउललाई के भन्छ कटोरी कटोरी हो नेपालीमा कटोरी भन्छ हैन तिमीहरुले बटुको भन्दैन बटुका बटुको के बटुको पनि सुने चाहिँ सुनेको नसुनेको मान्छे मलाई ठिक सुन्दै यार बटुको भनेर बटुको म त कचौरा भन्दै कचौरा इफ यु हैड टु पिक अ नेपाली टर्म बोल्दै निस्किन्छ सबै बुझ्छ नि बोल कचौरा इज लाइक स्मलर नो हात यस्तो गरे कि बुझिहाल्छ हैन भन्दा अब इफ इज समथिङ रिलेटेड टु फुड अर समथिङ यो देखि कचौरा टक्कै आइदिहाल्छ यो छ खाले यो के यस्तो त हैन होला ब्रो अब हैन भन त कटोरी अनि तिमीहरुको चाहिँ लास्ट 1 वर्षमा के भइदियो अब तिमी स्टार्ट गर यार के भयो तिम्रो त कुनै के होम डिजाइनिङ के पनि छैन इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टफ Yeah, that's a part of my work. भन न हल्का सुन्दिम न So त्यो चाहिँ like
building material supplies को हो Like and so घर बनाउनलाई जे सामान जान्छ त्यो कुराहरू हो but त्यसको side by side also doing a little bit of interior designing projects. so you run a business on home designing? Yeah. So there's a segment where you have like products you can buy अनि त्यसमा चाहिँ मैले additional चाहिँ like the interior designing एउटा department add गरेको मात्रै हो के Okay. I see. So that is that. So त्यसमै अलिकति marketing and all of that मै busy भइरहेको. It's quite demanding so. And so you get your stuff from India? You get your stuff from India? Yeah, most of it. Most of it is from India. Decoratives. And कसरी buy land आउँछ कि सामानहरू? Yeah, buy land. कुन चाहिँ portबाट? Do you know? It depends. कोलकाताबाट आयो भने yeah. कुनै कहाँबाट आउँछ कुनै दिल्लीबाट आउँछ so it's different. अहिले त पुरा इम्पोर्टहरू रोक्दिएको छ हैन? Oh yeah. That's a big बिल्डिङ मटेरियल्स पनि? Yeah, त्यसमा नि लग्जरी गुड्सहरू छ नि त सो त्यो चाहिँ HSN कोड भन्ने हुन्छ के सो इच प्रडक्टमा कुनै अब द गभर्मेन्ट दे गट आउट अ लिस्ट अफ HSN कोड द्याट इज कन्सिडर्ड एज लग्जरी गुड सो त्यसमा चाहिँ लाइक यु कान्ट त्यो एलसी खोल्न मिल्दैन क्या लेटर अफ क्रेडिट भन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो खोल्न मिल्दैन बट देन इफ इट्स नट इन द गिभन HSN कोड त्यसमा चाहिँ मिल्छ सो बेसिकली एलसी खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु सोर्ट अफ give like 10% down payment on त्यसको बेसिसमा चाहिँ ब्याङ्कले सामान ल्याइदिन्छ हैन बट what the government did was like अब लग्जरी गुडमा एलसी नै खोल्न मिल्दैन so you have to put like the entire whole money to get the stuff here के But you can still get it? Yeah तर हेभी कस्ट भयो नि त पहिला 10% मा सामान ल्याएको थियो अब 110% 10% for that is त्यो चाहिँ लाइक सिक्युरिटी डिपोजिट जस्तै कि सो द्याट विल बी रिफन्डेड तर राख्ने बेला त 110% नै राख्नु पर्यो नि त So that is an issue. त दशैंको लागि खोल्नु लाग्छ हैन फेरि खोइ खोल्ला जस्तो लागिरहेछ दशैंमा घर बनाउनु पर्ने रहेछ दशैंमा गर्छ नि एक्चुअली दशैं इज एक्चुअली अ भेरी पिक टाइम वेयर पिपल रेनोभेट देयर हाउसेस कि त्यही त भनेको त्यो या सफा गर्ने पेन्ट रिपेन्ट गर्ने एन्ड अल अफ द्याट सो द्याट इज डन तर त्यही हो दशैं अनि तिहार पछि चाहिँ अनि सब कार्पेन्टर्सहरू घर जान्थ्यो नि त छठको लागि अनि त्यति बेला चाहिँ लाइक सुक्खा सिजन नेपाली कार्पेन्टरहरू छ हैन तराई जान्छ नि त अनि इन्डिया पनि जान्छ सो हैन आई मिन लाइक आई डोन्ट मिन टु से नेपाली लाइक आई मिन टु से मोर लाइक फ्रम द हिल साइड नेपाली कार्पेन्टर हुँदैन नि हुँदैन खासै छैन पेन्टर्सहरु साइड जेसुकै भन कि ब्रो हैन तिमी धोती भन तिमी जेसुकै भन कि इन्डियन मान्छेहरु चाहिँ हेभी क्राफ्टी चाहिँ हुन्छ यो मेकानिक देखिन यो मिस्त्री देखिन लिएर यो काठ सबै उनीहरु छैन भने यु थिंक हाम्रो नेपाली भनौं न त्यो जुन चाहिँ हामीले नेपाली भनेर you know as the umbrella term like people you know घण्टा गर्छ त्यस्तो कामहरु तर अब मुस्ताङमा धरी वीरगञ्जको मान्छे भेट्यो भने जस्तो अब कस्तो होला मेकानिकहरु तर I've met like Nepali people like I get your definition of Nepali people like Nepali people नै like work better also some painters and also उनीहरु लाइक गएर ट्रेनिङहरु लिएर आएर नि स्किल्ड पनि छन चाहिँ छ हामी मेजोरिटी भन्नु मेजोरिटी चाहिँ 90% नो आई एम नट इभन एक्जाजरेटिङ 95 ए भन्दै मलाई किनभने अहिले सम्म मैले भेटेको छैन कसम नेपाली मान्छेहरुको तर हैन या दे आर भेरी स्किलफुल कि त त्यही तराईतिरकै हुन्छ दे also take their work very seriously they do it damn well also like they're damn hardworking like you know what I'm saying they're them like low profile also some like is it because like Nepali people like barbers look down on it barbers dude how necessary are they like I think they look down on certain jobs or who most Nepali people yeah they look cuz like त्यो हजम हुन्छ जस खालके लेटर नि त्यो अब लाइक त्यसैले त other people come in and do those jobs like सफा गर्ने त्यस्तोहरु गर्दैन नि true I think like पहिला it was because like once you start doing a job like तेरो last name नै त्यो हुन्थ्यो नि ए caste system ले गर्दा caste system like all those things they got but then like I guess people from other regions they were like fuck it we'll do it they got better at it why त्यस्तो भएको चाहिँ like they stopped doing it because मेरो कास्टको हिसाबले चाहिँ I'm supposed to be a माटोको भाडा बनाउने के कृतिसा मटका हो मटका त हैन होला कटोरी
पहिला तर नेपाल के नेवारहरूको त गिल्ड्सहरू हुन्थ्यो नि त होइन म नेवार हो ए अन्त जुजुदा हो तिमीलाई बोलाउँछ होला एक्चुअली यस बिकज आम फ्रम भक्तपुर त्यही त ए कृषिसालाई बोलाऊ है अब जुजुदा हालौँ मुगाले कृषिसाले टाउके बटरी हिर्काइदिइहाल्यो टाउके द्याट वाज द वे न पहिला या कास्टले नै उ गर्थ्यो सो लाइक तैँले अब तेरो उ चाहिँ करियर प्रोस्पेक्ट चाहिँ छैन कि फार्मर्स पिया भने I फार्मर्स don't know if they really are farmers or I just like the sound of calling them farmers. ब्रो खेती मात्रै थियो कि Obviously, I know hunters भन्नु अब त्यो त झन् पहिलाको हो होइन तर पिया चाहिँ खासमा जेनरली बन्दीपुरबाट भन्छ कि ए ओके होइन लाइक पिया यु हियर एनी पिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन नेपाल कजन्स इन द वर्ल्ड अल्सो इन द वर्ल्ड I mean like कति पिया छ नि नेपालबाट बाहिर Oh, that way. पढ्नु गएको टाइपको Okay. पियाले पनि भिजा पाउँछ नि हो के भन्छ Right. So, Trying to be we are inclusive. cousins. So it was like a small group. Like we have same forefathers. So I live like 7th, 8th generation by so you can't fucking like meet everybody. The root say हो बन्दीपुरबाट भन्छ कि खासमा सब पियाज या पियाज बट त्यो भन्दा पनि अगाडि हेर्यो भने चाहिँ भक्तपुरै रहेछ नि हो Before they moved to Bandipur, like they were in Bhaktapur, like the OG Pia. Fucking like killing it in like Bhaktapur. They was like, fuck it, let's move to that hilltop up there. Then they moved to Bandipur and like kicked their ass out there. Then his grandson or something was like, fuck it, let's move to Narangat. It's like, then they moved to Chitwan. Sorry about the अलका lineage हिकाइदिएको नि भक्तपुर भन्दाखेरि त्यो त्यही केटाको जोक त्यो द गाइ वाज इन जेल अहिले मैले त्यो हेरेँ नि त्यो स्किट व्हाटएभर कज के भने थियो यार त्यसमा म त फुल हेरे यार के भने मैले हेरेँ नि छैन द भक्तपुर वान ड्याम फनी लाइक म त लाइक आई एम नेवार है बाइ द वे म नि हाफ नेवार हो It doesn't get more नेवार than that dude दिस गाइज लाइक अब नेवारहरूलाई हैन अब त नै भन्न आउँदैन त नै भन्न नआउने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो बस्ने ठाउँ चाहिँ किन भक्तपुर भक्तपुर हुन्छ नि त भक्तपुर अनि प्लस त्यो त ठिमी के अरे ठिमी होइन होला के अरे तिमी होला खास ठिमी Yeah, some of it was funny. It was damn funny नि त्यो स्किट मैले हेरेँ नि पछि बज्रचार्यहरू चाहिँ पाटनको हो है Bajacharya's are actually हाम्रो priests, चाहिँ टेकुको हैन? बिचक नदेन पाटनको होला पहिला टेकु भन्ने गेम थिएन के अरे टेकु भन्दा अगाडि हेरिस् भने त पाटनतिरको होला नि त खै थाहा छैन अब किन मेरो मलाई किन थाहा छ बदला किची पनि पाटनको हो हो? मेरो ग्रान्डड्याडको Easy vlogs. घर चाहिँ उता हो नि त टेकुमा होइन अन्त अब त अब सबैजना स्प्रेड आउट छ नि अहिले त खै थाहै हुँदैन को कहाँ हो म यहाँ सीधा पाइलामा बसिरहेको छु तर Bajacharya's are actually priests, हैन? Newar priests. Yeah, my granddad was. Oh, for real. हो अनि साक्यहरू पनि हैन Shakya and Bajacharya, they're priests. priests Priests. damn this blessing everybody and shit Oh, like it's divided this way. Our father. Shilpakar is, I think, no. Chitrakar is painting. Shilpakar. चित्र makes sense. Shilpakar is, I don't know. सिल्क you sorry लुगा you're Kansaka No, Prajapati. Prajapati sorry तर हाम्रो चाहिँ I as far as I know, it goes back to Bhaktapur. अनि भक्तपुरबाट राजस्थान भन्छ. नेवार That's राजस्थान a big jump, man. धेरै उहरू छ नि यार राजस्थानबाट के चाहिँ bro धेरै कास्टहरू लाइक राजपूत टाइप्सका lot of cultures have started from Rajasthan. Very old city. हाम्रो पहिलाको यो रोयल फ्यामिली पनि राजस्थानको भन्छ त हैन उनीहरू कति क्रस कन्ट्री बिहा गर्छ नि ब्रो Islam faith Yeah. yeah dude they I didn't know. converted I into know that. Hindu later I know. they were actually from Iran the Shah family For real? yeah then they came to Rajasthan something like that central India then they were still of the Islam faith but when they moved to Nepal somehow I don't know how but they turned Hindu and shit There's a conspiracy that उनीहरूको lineage is from Magar. midway होला मगर त प्योर नेपाली नै भयो नि हैन? किरातहरूबाट भयो नि त्यो चाहिँ ओरिजिनल नेवार ओरिजिनल Pride नेपाली is like उनीहरूको lineage starts from Shah के अरे राजस्थानको त्यो लाइन न
So the pride is मगर लेडीले चाहिँ हल्का or gentleman दियो होला नि के थाहा अब मगर गार्डहरु So what was the basis like of the conspiracy? Conspiracy is not around that, but conspiracy is around something else. There was this एउटा anthropologist in Nepal ko. Utah's granddad. Yeah. Utah's Grandfather. Uncle or something. He disappeared after he made that statement. Or that he did some what's his research. Name, bro? Like say it out, bro. I don't know his name. Something Beast. Obviously. Wow. Since the grandson is Beast, the grandfather also might as well be Beast. And then he disappeared after his He was like Nepal's statement. leading dude. Anthropologist. Yeah, anthropologist. So his disappearance is alikati mysterious छ हैन अनि right before that he had done some research and made such and such claims according to usko आफ्नो research. And then where do after you read that all of this? Huh? Where do you read all of this? मैले चाहिँ यो actually सुनेको हो and then after that I watched. He wrote a book too, right? There's a bunch of books or something. I don't know. What are you writing? He's not found, bro. His like body or his disappearance, right? No, he's still. I asked my dad about this. He was like, yeah. So this was back in the days, so like no social media, nothing. So like everything hush hush खाली हुन्छ नि. So yeah, त्यतिमै सक्यो अब. अब अहिले त no one knows पनि, so like no one is interested in investigating it. More lineage भनेको मान्छे चाहिँ जसले claim गर्दै disappeared. Sorry? Yeah, the guy who made the statement that हाम्रो नेपाल royal family blood मा चाहिँ बीचमा एउटा मगर lineage पनि घुसेको छ, disappeared. He disappeared. So he was off for like another research something, हैन? कुनै कता like rural ठाउँमा जानु पर्ने थियो. So त्यतिखेरै he disappeared. Muggers-हरुको gene like physical genes पनि heavy हुन्छ. All the fucking muggers I've seen, they got like thick legs, man. Like if they fucking kick your face, you're going to sleep types, dude. Like, I don't know about the ladies because I haven't paid attention to the mugger ladies' legs, but the mugger dudes, dude, I'm not even like. But there's this subculture, like what do you call it? Caste? Like, I don't know how to. के चाहिँ Mugger, Newar, के भन्छ हामीले? When you explain it to some, Yeah. within the Nepali umbrella, called the muggers, they got like thick bones, man. That's what I was trying to say, like, because I know I've like seen and measured and stuff. Measured? Like, just Felt like गर्दाखेरि and I'm measured in the sense like when there's a leg coming on my face and like I can see, oh, that's a thick leg. Because if you don't get out of the way, like you will sleep there. So Okay. it's been more than one. That's what I meant. Okay. Because like there's some like Nepali like subculture like ethnicity, they're like fucking skinny ass chicken legs, one fucking leg kick like it's gonna break that shit. Like honestly speaking, like let's just say what it is. Like what the Sherpa, like a little, I don't know how to Thick, say it. Yeah, like the mountain people are a little bit thicker on the legs, I feel. It's just years and years of fucking Climbing. trailing the mountain. Like, what do you think is gonna happen? Yes, sir. They might have like tiny hands, but like legs fucking up there, dude. Sherpa त उही भइसक्यो है like a Sherpas. synonym for हुन्छ नि Dude, Neemstai is not even a Sherpa. उसलाई मान्छे शेर्पा भन्छ. He's not a Sherpa. He's a... it's become a synonym for guide, Neemstai is a mountain guide mugger, I हुन्छ. think, dude. Names के हो? Names Purja. Purja is mugger, bro. Mugger. Yeah, exactly. But my point. Thick ass legs, dude. Okay. Names that, man. You like, ask him to take his pants off and check his calves out, dude. Like fucking a. गर्नु पर्दैन त्यो डकुमेन्ट्रीमा नाङ्गै सुम गर्छ Names that. for no reason just swimming naked. Fucking. Like the closest catastrophe. हाम्रो नेपालबाट चाहिँ के भइरहेको रहेछ भन्न like disaster. I mean. Pakistan ma. Oh, the bad भइरहेछ bro. Insane, bro. Only wild यार त्यो चाहिँ. थाहा पनि हुँदैन कि मेरो पाकिस्तानी साथी छ कि एउटा एभ्री डे त्यसको पोस्टहरू हेर्छु कि देन आई मीन लाइक आई फलो द लिंक एन्ड लाइक इन 1/3 of Pakistan is underwater, bro, right now. 1/3, bro. That's like bigger than Nepal, I think, population and landmass. I don't know about that. Pakistan अति beautiful छ अरे नि bro. हामी like tourist friendly मात्रै छैन मात्रै कि
तर त्यो हिमालय लाइक द माउन्टेन रेन्ज फेरि द माउन्टेन्स नै उनीहरूको कभर हुने यस्तो दामी छ अरे कि नेपाल भन्दा दामी छ ब्रो जाने मान्छेहरूबाट सुनेको क्या खालि मान्छेहरू जान्दैन मात्रै हो तर अब त्यहाँ पनि ग्लेसियरहरू टर्न खै आई डोन्ट नो द साइन्स बिहाइन्ड इट कि म भिडियोहरू हेर्दा तर्सिदिएको मान्छेहरू कतिजना म स्ट्याट्स पढ्दाखेरि युकेमा जतिजना मान्छे छ नि त्यतिजना भन्दा मान्छे डिस्प्लेस भइसक्यो ठाउँ त्यो फ्लडको चाहिँ अलिक इन्सेनै भएको छ भने बट त्यो देयर इज अनदर आर्गुमेन्ट यो अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको के भन्छ वेस्टहरूले गर्दाखेरि इट्स लाइक द इस्ट द्याट्स फेसिङ क्लाइमेट चेन्ज मोर हार्सली क्या लाइक सो लाइक अभियसली द मेजर इन्डस्ट्रिजहरू सबै लाइक कार्बन एमिसन्सहरू त इफ यु मेजर इट्स लाइक नट जस्ट लाइक नट राइट नाउ क्या लाइक यो पालि मात्र यो डेकेड मात्र होइन नि त साह्रै लाइक इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनदेखिको हुन्छ नि वेस्टले चाहिँ बेसी आइन कार्बन एमिसन्सहरू बेसी उ गरेर बट देन इस्ट अनि लाइक हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि ब्याड छ नि त उनीहरूको एटलिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बेटर छ नि त तर इस्ट इज फेसिङ मोर अफ द डाइरेक्ट इम्प्याक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज क्या देन द वेस्ट बट देन द वेस्ट इज मोर रेस्पोन्सिबल अफ मोरल हाई ग्राउन्डमा बसेर अझै भन्छ नि लाइक तिमीहरू यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ एक थप्पड हानेर पढाइदिनु हाम्रो कति होला र कन्ट्रिब्युसन टु लाइक वाट एभर हाम्रो त नथिङ हुन्छ ब्रो नेपालको त नेपाल यिनीहरू कम्बाइन गरेर पनि नथिङ हुन्छ क्या यो त काठमाडौँ मात्रै हो कि धुलो भएको बाहिर चाहिँ सबै सफा छ काठमाडौँ त वाइल्ड धुलो छ यार लाइक यु जस्ट गो लाइक टु वान अफ दिज लाइक त्यो हिल्स हुन्छ नि लाइक द्याट्स लाइक सराउन्डिङ द भ्याली go there and like you see like a layer of dust like literally layer नै देख्छ कि त्यो हामीले स्कुलमा पढ्थ्यो नि त्यो लाइक एटमोस्फियरको त्यो ट्रोपोस्फियर त्यो त्यस्तै टाइपको हुन्छ त्यो डायग्राम बनाइदिए जस्तो कि एउटा लेयर के काठमाडौँ इज वान अफ द वर्स्ट जियोग्राफिकल रिजन्स टु हेभ अ सिटी क्या हुन्छ नि एक त यो विक स्यान्ड हुन्छ नि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो सिटी बेसिकली सिङ्स के बेसिकली त्यसैले द्याट्स वाइ सो मेनी होल्सहरू त्यो पटहोल्सहरू पनि त्यो टाइम टाइममा त्यो रोडहरू नै सिङ्क भएको देखिरहेको हुन्छ नि सो दोज आर लाइक हुन्छ नि जियोग्राफिकल रिजन्सले गर्दा नि बिकज अब लाइक द इट्स नट अ हार्ड रक बेड अर समथिङ क्या या अनि त्यो चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक त काठमाडौँमा मेन के छ भन्दाखेरि वी आर एट अ हायर एल्टिट्युड होइन हायर एल्टिट्युडमा भन्दाखेरि कार्स बर्न मोर फ्युल बिकज अक्सिजन लेभल अलिकति भयो भने कम हुन्छ होइन सो द्याट वे द यहाँ कार्बन एमिसन्स यहाँ स्पेसिफिकली काठमाडौँमा चाहिँ अलिक बेसी हुन्छ होइन बट देन सिन्स लाइक द इट्स लाइक अ बाउल एयर सर्कुलेसन हुँदैन क्या सो वी प्रड्युस इन अ भेरी स्मल सिटी वी प्रड्युस लाइक अ लट अफ कार्बन एमिसन अनि तर त्यो ट्र्याप हुन्छ कज जस्ट लाइक एयर फ्लो मच हुँदैन क्या अनि त्यो पनि लाइक माथिको सर्फेस मात्र हुन्छ द एयर गेट्स अलि म यसको फुल भिडियो हेरेको थिएँ क्या लाइक हाउ काठमाडौँ इज अ भेरी ब्याड जियोग्राफिकल पोजिसन हाम्रो त्यो मिथ छ नि क्या काठमाडौँको मन्जुश्रीको भन्नेले त्यसले अझै काट्नुपर्ने क्या खासमा चोबार मात्रै होइन भक्कु 2-3वटा डाँडा अझै होइन बुझ्नुहोस् अब एउटा सानो प्यासेज मात्रै काटेर त्यो लेक ड्रेन हुने एउटा काटिस् भने 2-3वटै काट्न ब्रो मजाले होइन बुढा नीलकण्ठमा पनि काट एउटा यतातिर पनि काट एउटा सानो जग्गा काटेछ रोशनी आउने नै थियो भोक लाग्यो भने कति बज्यो यु क्यान अर्डर समवन फुड मान्नु or something if you it's 9 के म गाह्रै हुन्छ होला यार बेलुका डेलिभरी गर्नेहरू पनि छ नि भोक लाग्यो भन्ने छ नि भोक लाग्यो खानपिन पिन भनेको त कन्डो होइन ड्रिङ्क गर्नु उतातिर पिन भन्छ दार्जिलिङमा एसलाई पिन भन्छ क्या दुइटै भन्छ पिन पनि भन्छ कन्डो चाहिँ अलिकति साउन्ड अलिकति रफ अन द एजेस सो लाइक पिन चाहिँ हल्का पोलाइट भयो ओके पिन तिम्रो पिन चिलायो क्या हो खाले तिम्रो पिन हेर्दिम न पिन चिलायो पिन कनाइदिन्स न ब्रो त्यो मान्छेहरू बोल्नु सुनेको मात्र जानु मन लाग्यो मलाई दार्जिलिङ उतातिर मजा आउँछ इफ इट्स द फर्स्ट टाइम चाहिँ मजा आउँछ म त लाइक अब इट ह्याड बिन सो लङ आई ह्याडन्ट गन द्याट साइड अफ द उयो होइन अनि कपाल अफ इयर्स अगो आई वेन्ट फर माई ब्रदर्स वेडिङ अनि ठ्याक्कै बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै आई स्याट एउटा त्यो गाडी टु सिक्किम अनि त्यो ड्राइभर चाहिँ सिक्किमको मान्छे अब त्यसरी बोल्छ कि
And as soon as he started speaking, मेरो पनि switch भइदियो कि automatically. अन्त के हो अन्त कुन के गर्दै But we have a fucking we have a ton of people. I think more than half of people who watch us are from that. Yeah. Yeah. तर मेरो त bad experience भएको छ यार दार्जिलिङ सिक्किम त किन वाइल्ड ठग्दिने क्या वाइल्ड ठग्दिने हैन नेपाली हो नि त अब तिनीहरूलाई पनि ठग्छ यहाँ नेपालीहरूले त्यो टुरिस्टहरूलाई त ठग्ने भनेको उनीहरूको एभ्रिवेयर ब्रो अति bad experience भएको थियो यार So like tourists like ठग्दिङ्स यसलाई चाहिँ तिमी कोसँग गयो फ्यामिलीसँग गएको बच्चा हुँदाखेरि गएको I haven't been there in like कति धेरै बच्चा हुँदाखेरि के ठग्यो तिमीलाई होल इन्टायर मान्छेलाई नि ठग्यो नि अनि थाहा त भइहाल्छ नि के गाडी भाडाहरुमा गाडी भाडा कहाँ लगिदिने कहाँ पुर्याइदिने के कहाँ लग्दियो मान्छेसँग जानुपर्छ to get a local experience हैन always have like or like you just like act like you know the place and you've been here and like you get अलिकति friendly with the first time गएको क्या people there सँग like सबजनासँग अनि डेन्जर ठग्दै थियो यार त्यति बेला अलिकति अलुफ त्यो टुरिस्टी खाले भाइब दियो भने चाहिँ अब अनि फेरि क्या लाइक हुन्छ नि खसी खाले उनीहरुको भाइब उदियो हुन्छ नि क्या वेलकमिङ पनि थियो क्या वेलकम हैन ल दाजु आउनुस् टाइप्स खाले अनि त्यसपछि त अनि डेन्जर त्यसपछि चाहिँ what color is your Bugatti ठग्दिन्छ त्यो जापान त्यस्तै रहेछ यहाँ पनि चान्स पायो हुन्छ मेरो कजन्सहरु when they come over here अस्ति अन्त मेरो कजनलाई रिक्साले 500 माग्दै थियो त्यहाँ त्यो क्षेत्रपाटीदेखि नि ठमेला ओ माय गॉड अब त्यही होला रेट भनेर दिदियो थाहा छैन भन्दा ठग्दिन्छ नि अब जानु इज फ्रम सिक्किम हैन सिक्किमको पिपल दार्जिलिङहरुको त ठिकै छ उनीहरु पनि नेपाली नै बोल्छ सिक्किमको बट दे एड एउटा सानो आउन्स अफ रेस्पेक्ट एड गर्छ कि ला भनेर भन्छ कि लास्टमा एभ्री सेन्टेन्स एन्ड विथ द ला के अब ला इज लाइक हामीले यहाँ नेपाली हजुर भन्छ नि सो उनीहरु चाहिँ त्यसरी बोल्छ के they are fixated on this syllable la क्या give me an example like pani khanus la doesn't sound so polite and doesn't matter like whether you're younger than them or like like gusi गर्छ तिमीलाई ला like it's like passive aggressive अब तिमी बुढो हो कि यंगर हो हुन्छ नि to that person they still call you like तपाई के बच्चा हो भने पनि तपाई बुढो हो भने पनि तपाई के गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड तपाई के हो यस्तो के अब I love you la I swear मेरो सिक्किम साथीहरु फोनमा बोल्छ कि गर्लफ्रेन्डहरुसँग म त आमासँग बोलेको सोच्छु ला खाइ नि ला म चाहिँ भक्तिस काममा केयरिङ हुन्छ टाइप्स यार अनि त्यस्तो बोलेपछि अन्त ठग्दिहाल्छ नि रिक्सावाला तपाई भन्दा फोन सेक्स हान्नु वियर्ड हुन्छ होला आम्बो ब्रो 100% दामी पोइन्ट हो तपाईलाई गर्छु नि ल तपाईको पिन सुन्छु नि ला वाइल्ड मैले फेरि गरेँ के पिन थुको तपाई भन्दै हैन अब ओभर द डिभाइस लाइक describe and play with yourself. It's too much. I'd rather like, you know, play with myself, like, fucking talk about it, you know. Like, that's like too crazy, dude. Fucking hell, like, it's too like nosy kind of partner you have. Nosy, अरे. Like, get this. सिक्किममा चाहिँ हुँदैन त्यो त्यस्तो. Of course, man. Huh? Why not? Vocabulary पनि heavy test. के रे Through the crevices. अब vocabulary अब हैन descriptive हुनु पर्यो नि. त्यो नि स्किल हो यार ब्रो. है? त्यो नि स्किल हो यार. डिस्क्राइब गरेर वेट टाइप्स के हो. I'm pretty sure त्यो त गफ दिएको होला हाम्रो कस्तो बिकमिङ अफ तामासले हेभी बोल्छ सिकाइदिन्छ होला what do you mean डिस्क्रिप्टिभ छ त्यो मान्छे छ नि अन्त ओ एमसी हो म्या उले त अर्को साइडको पनि आफै बोलिदिन्छ होला हाम्रो सिजन मार्क्स हेभी एएसएमआर खालि ब्रो उले बोल्दैन हैन तिमीले के लाइराछ मैले यस्तो लाइराछ टाइप्स के
सिस्टर म्याम्स त अब उसलाई त अलिकति भिजुअल एड चाहिन्छ होला नि सो मेबी लाइक फेस टाइम बिकज युज इन्टु भिडियोग्राफी होइन एडिट गरेर पठाऊ मलाई कलर ग्रेडिङ हो ए भएन यो उसको चिक्सको घर बाहिर लाइक न्यू एज शाहरुख खान टाइप्स बाहिर यतिकै ड्रोनमा and I like they're all awesome, man. Every month, season names ko video content I was like, "Dude, video I was like, some high level shit, man." Oh yeah, bro. I think like vlogging industry goes a wild like standard maintenance. Like all ka pioneering नै गरिनु हैन He like suddenly from nothing there was like a level. तर फेरि pioneering गरेर अब मान्छेले चाहिँ vlog मध्ये फोनबाट खिच्न अझै फोनबाट खिच्नु उले pioneer गरेर started from basic तर पुग्दैन त like video quality level and everything पनि के sorry like when I think like the word pioneer fucking most of the pioneers they break through but they become like complacent now and just stagnate but this guy is like breaking and raising the level like every single time. Firi is evolved. Not a pioneer anymore. Like you're fucking like grinding hard. What do you like? Wild evolved with time, bro. Like situations are running, like the kind of stories he's bringing out and stuff. Funny, like commendable, man. Sad. Good. But Timar, music what you listen to? Music. This I think. Maybe the second language. Sanjay is like plays the best instruments. Right. But I mean like Nepali artist or types ke abo. Hoy. I like Nepalese artists, man. Honestly. You rock sunja bro. Huh? Rock sunja. This ho. This to astiko त्यो sunflower session types rocks ta हैन. Honestly भन्नु. त्यो त rock हैन होला. अलि fucking त्यो चाहिँ experimental अलिको genresहरु पनि थियो यार त्यो हैन त्यो हैन जुन चाहिँ because that's we've seen them the like a previous night. And त्यो दिन कुरा भिडियो कुरा पनि गर्दा. Deja vu like yeah. Mitsuharuko. No, the Jewel there, let's take the jam. No, that Mitsu dude was pretty sick, man. Yeah. Like suddenly they changed into like Fab India, like kind of dress and all. Yeah, Fab India. A sherwani and stuff. Kurta, Kurta, ne, types. I was like, yo, yeah, Rakhi hundaisa, yo, face my types. Mendi. I had a key land there, dinarly. It was nice. And there was this other dude like with like funny jeans. Jiggle. Yeah. Like funny jeans, is it? Jeans. Painted like pants. Luga I thought he was like his jeans were funny. Right? I was like, oh my. No, he looked like a funny looking guy. I mean, you guys should have stayed till the end. Last match to Rama. Well, got on like all you could do. But only it's a pump bhago ki asti previous the first one. Asti taste obviously fucking scrammed. For me, we went to this another thing also. Like Oscar Grill and Burma. Deep Soman. I wanted to stay, you know, my God, which is on the Oscar. के भइदिएको भन न म चाहिँ अस्कर जान्दा जान्दै आधी बाटोबाट फर्किदिएको द्याट्स अल सी लाग्यो किन टाढा भएर पढ्नु पर्यो then I was like fucking I was not in the mood also actually I was already drunk at drinking all the Budweiser you guys were like throwing out then by the time I'm like driving like मलाई डर पनि लाग्यो खट्टु खाइरहेको छु राति बाइक पनि छ हो राति चेकिङ हुन्छ during the day नै बरु जहाँ चेकिङ हुँदैन घर जान्छु भनेर so that's why I came back. It was nice. So you guys were like Pump also there was booze. Oh. Then Pump was a wild so one. you guys had to like compensate Pump for their yeah more टुन्ने सो कुरा गरे थिए अलिकति हल्का but they were pretty supportive man. Yeah, they are fucking supportive dude. Why supportive? I wasn't surprised when you guys talked about the Pump. I was like I can see this like this is a good like you know Tony Dai also is so Tony Dai कै आइडिया थियो पम्पमा गर भनेर हैन तर अति बुलशिट के भएको भन्दाखेरि हैन पम्पको पछाडीपट्टि चाहिँ एउटा अंकल छ के ब्रो ब्रो वाइल्ड भने ब्रो मलाई आएर हैन तपाईहरुले यस्तो कहाँ गर्नु पाउँछ सबै नम्बर म सिडिओ का जान्छु पुलिस लिएर आउँछु टाइप्स दिरा के या ब्रो म आर्टिस्टहरु म्यानेज गर्दा बेला के उनीहरु साउन्ड चेक गर्दा बेला फकिङ हेल ब्रो म यस्तो ल्याङ हानेको म गर्नै दिन्दिन भन्नु pain in the ass about it. Yeah. That's a spot to drop weight. Fucking, it's in the Pump Go property. You can do whatever the fuck you want.
The neighbor is complaining like दिउँसै एनी टाइम ब्रो एनी टाइम बिहान बेलुका दिउँसो त बाल हो नि यत्रो कन्स्ट्रक्सनहरुको साउन्ड भइरहेको this guy I think his wife left him or something like that. अलि त्यो अंकल चाहिँ अलिकति gives that kind of vibe like अलि must be in between like beating meat sessions होला distract भइदियो होला like न त यस्तो हल्ला दिनभरि त कति हल्ला हुन्छ नि save soil dude like उसको वहाँ तर फकिन उसको आर्गुमेन्ट चाहिँ बुझ्यो अब धम्सेल एरिया रेजिडेन्सियल एरिया हो यो रेजिडेन्ट धम्सेल कसरी रेजिडेन्सियल एरिया हो तिमीले त्यहाँ ट्यामरिन्डमा बेउरा देखाएको देखेको छैनस् एक्ज्याक्टली डेली बोलाउँछ त भनेर त्यही त भनेको टाँसेकै घर ब्रो त्यही हो अब हल्का तर उता पम्पसँग आई थिङ्क अलिकति पर्सनल छ जस्तो लाग्यो क्या त्यो पर्सनल नभएको मान्छे त्यस्तो नोजी त हुँदैन यार है कुन चाहिँ ट्रेनरले त्यसको बडी लाग्दै क्या पेन्डेमिकमा पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ कोही हामी चाहिँ लुकेर त्यहाँ पछाडि ट्रेन गर्थ्यो क्या पम्प 3 मा पछाडि होइन म्याट ओछाएर त्यति हल्का म्युजिक बजाउँथ्यो क्या त्यो पनि भएन नेपाली नेपाली क्यारेन अति ब्रो खोक्दिनु पर्थ्यो नाम कि त्यो मान्छेको न त यहाँ त अब कन्स्ट्रक्सनको समय मेरो घरको छ भने त इट्स लाइक रेडी के 6 बज्ने बित्तिकै अब घ्या 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 दिनभरि यो कहाँ कम्प्लेन गर्यो अब के गर्ने अब कसले घर बनाइरहेछ अब साउन्ड आइहाल्छ नि एन्ड रेजिडेन्सियल एरिया भन्दा झन् त्यहाँ रेजिडेन्सियल घर बनाएर आउने आई थिङ्क इट्स जस्ट सल्टी भयो होला क्यारन तिमीहरूले त्यो भित्तामा ढिकी च्याउ भनेर पोस्टर टाइप्स बनाएको छ नि क्या कहाँ बनाएको हाम्रो हुकअप गराइदेऊ न यसो उसको छ एकजना इन्टेरियर डिजाइनर इन्टेरियर डिजाइनर गाट द लिङ्क्स ब्रो है उसले यस्तो काम सबै गर्छ त्यो स्टुडियो डिजाइन पनि उसले गरिदिन्छ ब्रो त्यो तिमीहरूको अहिले स्टुडियो चाहिँ कहाँ हो त्यो चाहिँ साथीहरू छ नि टाइसनहरू उनीहरूको समयको स्टुडियो छ क्या त्यसो उनीहरूले के भन्छ त्यो समय सो पनि त्यहीँ सुट गर्छ उनीहरूको नि अब द्याट्स अनामनगरमा यार ब्रो Because I've spoken to Tyson about like having him on. Just like we haven't had that, like sat down and decided on that. Yeah. He was like, yeah, let's do it. It's just like soon enough. What is that interesting side man city bunny? Yeah, you went to school in Darjeeling too. In St. Paul's. Yeah. You went to a rival school, bro. Like, yeah, there's a full rivalry of schools, bro. 100%. Bro. Green Street Hooligans types. That was our. तिमीहरु चाहिँ कुनमा पढेको? म चाहिँ मेरो किन्डरगार्टनदेखि 10 सम्म चाहिँ सेन्ट अगस्टिन स्कुल हो नि त्यसपछि कालिम्पोङ त्यसपछि +2 चाहिँ माउन्ट हर्मन स्कुल हो त्यस दार्जिलिङ राइट नेक्स्ट टु इच अदर बाइ ब्लड टाइसन चाहिँ सेन्ट पल्स हैन सेन्ट पल्स टाइसन चाहिँ मेहुना सुटिङ हामीले त्यही भएर अन्त मेहुना भन्छ नि मेहुना द वाइल्ड बर्न मुभी थियो यार बच्चामा हुँदा फकिङ फेभरेट मुभी थियो यार त्यो ब्रो अस्ति भर्खर त्यो मैले अघि भने नि ओन्ली देसी ओन्ली देसी भनेको रिभ्यू हेर्दा मात्रै थाहा भयो कि कति धेरै चाहिँ नकल क्र्याकिङ रहेछ कि त्यो मुभीमा यत्तिकै ऱ्यान्डमली के कडक 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 एउटै सिनमा एउटै फाइटमा 15 चोटि यस्तो कडक 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 ऱ्यान्डमली हो नि एक घुसी गन्छ कि कडक 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 त्यो द अदर गाइ इज फ्लाइङ इन स्लो मोसन एन्ड ही हेज द टाइम टु डु लाइक कडक 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 एन्ड त्यसपछि सेकेन्ड घुसी वाल एन्ड लाइक त्यो हेर्दाखेरि आई स द अदर गाई द अदर एक्टर के वाज हिज नेम हैन शाहरुख खानको ब्रदर फरहान अख्तर हैन त्यो मैले बुझे त्यो नाम त थाहा छैन त्यसको अम्मो त्यसको एक्टिङ त सिटी रहेछ नि त्यो मुभीमा त बच्चामा भन्दा त वाइल्ड लाग्छ यार त्यो मुभी यस्तो सिटी रहेछ त्यसको एक्टिङ त त्यो मुभीमा अस्ति हेर्दा त्यो रोएको सिनहरू हेरेँ कि अम्बो ब्रो लाइक यो त अति भएन यो चाहिँ whoever is the casting director अर्को दार्जिलिङमा फेमस पिक्चर त खानु कुन चाहिँ खिचेको छ भन्दा बर्फी yes that has showed like a nice portrayal like beside bullshit nice couple of scenes which depicts मजाले के दार्जिलिङको rustic vibe हुन्छ नि मन पर्यो अरु बेला त नेपाली कुनै के कन्टेक्स्ट हुने बित्तिकै देयर इज लाइक
one guy in the background wearing a dhaga topi क्या हो त्यही हो क्या context नै मैले एउटा पिक्चर हेरेको त्यो ओएन विल्सनको दार्जिलिङ एक्सप्रेस भन्ने nothing to do about Darjeeling fucking it's just the train ko name is Darjeeling Express like fucking he's in Rajasthan or somewhere like I'm like what the fuck it's like अति औडे नि Owen Wilson पानी पर्दैको भएर नाइस आएर धेरै आउँछ त्यहाँ वास्पको गुण छ है छैन त्यही छ के भएको छ कि गेम गर्दैन उनीहरूले लाइफमा जस्तो ए as long as you don't bother them they won't Bro. bother you like मौरी चाहिँ पत्याउँछ कि वास्प चाहिँ पत्याउँदैन म त्यो वास्प इज लाइक bro they are like this small fucking like you can just like smack him like तिम्रो पपीको के भएको यार अस्ति नै म स्टोरीज हेरिरहेको थिएँ यार man like you really want to know मैले त्यो स्टोरी हेरेको थिएँ केडीले लगेको साँच्चै चोरिदियो अनि कहाँ भेटायो उसको त्यो केटीको घरको रुफमा लक गरेर राखिरहेको हो भन त के भयो What the fuck? How did you confront her? I didn't What? I didn't have the nerve to like thought I was gonna whack her like with a sword Ani? I just let it be forgive her No, I mean like kura garyo. Just tell us the whole story. so like I mean these guys already know about it I'm just telling for you that night I was not home I was like outside no so normally if that dude is with me he's like chill he'll like hang around with me he doesn't have the need to like try and run away on that day I wasn't there so somehow like, the door was open our एउटा माथिको ढोका पनि छ तल मेन गेटको दुईटै खुला रहेछ he snuck out early morning like 7 something and I get a call at like 8 your dog is like lost he ran away been almost an hour like come back look for it and I'm like fuck what the fuck like holy shit like I come back and it's been lost for an hour I like we try to go all different directions my sister and I and my dad 3 of us we try to go different direction and shit, how कसरी चाहिँ like बिहान नै भाग्यो नि त like no none of the shops were open or many witnesses and so there was we found one witness towards the pattern side के saying like यहाँ देखेको थिए एउटा बिहान एउटा केटीले एउटा कुनै के खुवाउँदै लग्दै थियो यो डाइरेक्सनमा and this like an old dude like he looked drunk also like I'm not gonna fucking waste my time as a lead to chase your tip you know what I'm saying? I'm like, fuck that. But on the same line, there was another 4 dudes who swore, nah, there's no dog that came this way. I'm like, fuck it. So it's like in the movie, like when you get the tip at the first time, but then you go chase around the bush, like, but at the last one is the first tip itself that you should have followed. Something that like that happened. Then I was like, I saw a couple of CCTVs. And I was like, okay, I gotta track the CCTV. Went to the municipality office, went to the police station, bunch of like blah 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 here and there. Saw CCTV ma. I couldn't find CCTV to government CCTV ma. I couldn't find it. Somehow I found a private CCTV KK not KK Mart. I mean a hardware shop ke. Like timro it's the paddyware business brand business ule butcha hai. Khalke dokan. Paddyware is the brand of the commode. I'm surprised you know. So I was like, can I please like go through your CCTV because I have a hunch that he went this way during this time. So we went through the CCTV and like we have to be patient with CCTV. But your time frame ma. Kun time out. Fucking there's a whole lot of data and you gotta go through. I was like, shit, co-op work is like hard, man. As I was thinking that, I saw this lady like guiding Draco. The same thing you posted on your story, no? Not exactly. It wasn't that. The thing I posted on Instagram was just a clip. There was like a whole footage on it actually. Like multiple cameras, multiple angles of like different Alima. She's behaving differently with this dog. So the first sight I saw was she's just like shepherding him, not literally dragging. But baiting him into coming with her. I'm like, fucking hell, like, then I tracked
the direction she was going, then moved on to KK Mart ko CCTV, the next one. Then there, where there's nobody in that alley, she's like dragging him like by the collar. I was like, this doesn't look like you want to help him. Like, number one, you're dragging him from, when my dog runs away, he goes through one direction where it's not the first time he's ran away. It's multiple times, but always our neighbors like keep him on a leash and wait for us to come, or even the shopkeepers in that direction. He goes towards that like, he always runs towards that direction. So we know like where he goes. Too early in the morning. So then we find like that, my dad and all, like normally then we made like posters and asking people like, because we know a general direction he was dragged to. So this city like small locate garera and Patan go bhitra galdima like Patan कस्तो छ तिमीलाई थाहा छ घरे भेटायो भेटायो नि घरे दिगीको फुल टाइम कामै यस्तो रहेछ दिगीको काम चाहिँ के खै अर्को अफिसमा काम गर्छ डग न्यापिङ किनभने सीसीटीभी मा उसको त्यो नेम ट्यागहरु भएको हेर्नु डिंगल हुँदै थियो के उले हिँड्दाखेरि सीसीमा के देखेको फर्स्ट गयो देन रेगुलर बाटोमा एक्लै भेट्यो खेल्यो पेन ब्याग लिएर आयो घरमा राख अब देन गलीको सिधै घरमा राख्यो अनि फेरि ब्याग आयो के आफ्नो कामतिर गयो के So we know for a fact he's like trapped somewhere. Basic idea भयो नि त. So then my dad, my sister, myself and my brother, we went like alka loud voice ma in that direction, spread out, like yelling just to hear if he's gonna reply or something or someone's seen. Then the sabji didiहरूले पनि हल्का direction अझै हामीलाई we're on the right path types भन्यो यही direction मा बिहान देखेको. Who better than to ask than sabji didi? She's like up then 5:30, 6 in the morning, like. Sabji didi, she's always poking nose into everyone's business. Like, so you know what I'm saying? Like, so I'm like, I trust you, and I felt like we were on the right direction. Like, and the Galima, my dad voice like travels. Yeah. So my dad was like asking about some lady about his like dog, you know. Then next thing we hear a bark. Then he looks up like the most funniest sight, bro. Like there's a terrace, like there's a roof, right? He's not even like that, okay? He's just looking down like that, like akhara kan petrified. Petrified. What the fuck is this like? Am I fucking dreaming this, you know what I'm saying? Then went up and like the typical Newar house, like Sida Sindika. There's no way he could have just come down also. Bogera. Tal aunu namandeko. आउनै सक्दैन अब he'll go tumbling. Dog they know depth of perception of depth राम्रो हुन्छ नि कुकुरहरुको हैन आउनै सक्दैन त्यसले चाहिँ माथि थुनेर बाहिर तल आउँदा पेट्रिफाइड नि अब त्यसलाई पनि भएछ के अलिकति अहिले घर आएपछि पर्सनालिटी हल्का चेन्ज भइरहेको छ कसम ट्रमा भएर कसम भनेको आई एम नट इभन लाइक एक्जाजरेटिङ हैन लास्ट इट्स बीन लाइक 2 weeks हटली पर्सनालिटी हल्का चेन्ज भइरहेछ लाइक he likes to stay out in the open. He doesn't like to come inside my room. पहिला चाहिँ मसँग रुममै बसिबस्थ्यो नन स्टप अहिले चाहिँ बाहिर त्यो क्लस्ट्रोफोबिक टाइप एक्टिङ बाहिरै बस्छ कि त अब चाहिँ सानो आई क्यान सी कि he is like allegiance is drifting towards my dad. I'm like hey dude like के रहेछ खालके के मेरो बाउसँग मात्रै बस्दिन्छ आजकल त बताएर गरे ड्याडले मेरो बाउले बचायो टाइप्स कि I'm like fuck what's happening? How old is he? Like 1.5 month, a year or so. Year. You January but I'm not complaining about that latter part. It's just like weird to see like one incident. You can literally see behavior. Only like घर कसरी गयो? Was it like open? के थियो? कस्तो मतलब? Like उसको त्यो मान्छेको घर. अनि त्यो मान्छेले त्यो रेगुलाइज किन लगाए चाहिँ किन के? Like did you मलाई चाहिँ के लाग्यो भने किनभने त्यही टाइममा चाहिँ म एभ्री डे वक लान्छु के त्यसलाई अराउन्ड द्याट एरिया टु झम्सिकेल वी गोन अ रन लाइक यु नो हिम एन्ड आई सो शी इज सीन हिम लाइक बिफोर 100 times इन द्याट टाइम कि लाइक डग थिफै हो कि त्यो मान्छे कि जस्ट लाइक मन परेर लिएर जान्छु भने कि आई डिडन्ट हैव द टाइम टु इन्टरोगेट हर लाइक यतिकै लिएर गइदियो त्यो थिएन हैन हो त्यतिकै थिएन त्यो त अफिसमा थियो उसको घरको गार्डियन मात्रै थियो के सब गार्डियनसँग के बाजी बस्नु बुढो मान्छेसँग हैन
I didn't have the time or patience or even the will to talk to her, ask like. But if I was like, bachelor psychology मै गरेको हल्का आइडिया त छ मान्छेको ह्युमन बिहेभियर कस्तो हुन्छ टाइप्स हैन. It doesn't take too much in the head to also know the behavior के अब कुन मान्छेहरुको छेउमा चाहिँ के टाढोबाट त्यो मान्छेहरुको नहुँदाखेरि चाहिँ घिसार्दै लगेको टाइप्स. I'm like, the fuck, if you're so worried about a lost dog, you just leave him there where he was or ask around some people in the shop like कसको कुकुर हो. You don't fucking drag him to your fucking house. That's like तिनीहरुले चाहिँ त्यो भने तिनीहरुले चाहिँ त्यो भनेर डिफेन्ड गरे के भने के there was no dialogue, bro. Just give me my fucking dog before I burn your house down. Like I don't like. I know it's a lady or whatever, but like doesn't. तिमीले भेट्यो जस्तो केटी भेटेन कसलाई भने त गार्जियनले भने मलाई के भनेन पनि हाम्रो कुकुर देऊ तल देऊ हामी जान्छ कचडा केही गर वी डोन्ट वान्ट टु इन्टरोगेट. त्यो पोइन्टमा पुलिस पनि इन्भल्भ भइसकेको थियो नि त. हामीले पुलिसहरुलाई फाइल गर्यो मिसिङ लाइक रिपोर्ट अब मिसिङ पर्सन त भन्दैन missing report. Even the police were on the hunt around that area. We were like, fucking, we're gonna track her down. The video evidence was enough, bro, to track that lady down. त्यही हो मेन चाहिँ आजकल नेपालमा काठमाडौँमा चारैतिर सीसीटीभी रहेछ. नन सेफ खालको थप्न लाग्छ चाहिँ भन्दै थियो. प्लस लाइक ओडामा गएर मलाई सबै थाहा छ. अब ओडामा जान्छस् कि नेपाल ट्राफिक पुलिसमा जान्छस्. ट्राफिक पुलिस मेन बाटो छ नि जहाँ मेन बाटो यो मेन बाटोमा चाहिँ ट्राफिक पुलिस जानु रहेछ कि यो गल्ली सल्ली अलिकति चाहिँ ओडामा जानु रहेछ. डोन्ट वेस्ट योर टाइम. किन मैले गल्ली गल्ली खोज्दै पुलिस गएँ पुलिसले होइन ओडामा जानुहोस् गल्ली गल्ली खोज्छ पुलिस ओडा. अनि तिनीहरुकोमा त माउसै थिएन भने ओडाकोमा जाँदा चाहिँ माउसै छैन. स्क्रिन यत्रो छ सीसीटीभी गल्ली गल्लीको छ. म चाहिँ टच स्क्रिन होला सोच्दिनँ रेडी. म चाहिँ यही हो स्क्रिन हेरेर पनि छुइदिँदा कि हुँदैन हो भाइ हाम्रोमा त माउसै छैन त हो भन्छ. कुकुर चोरिदिनु आँटिसक्यो माउस छैन भन्छ. कस्तो चाहिँ इरी भइदियो होला ब्रो. माउस चाहिँ बोकेर जानुहोस् हो आफ्नो ब्लुटुथ भएछ नि दामी सजिलो. You guys have pets? I have a new dog. ए हो क्युट टु छ उसको चाहिँ. Cocker Spaniel. मेरो झन् क्युट छ तर होइन र जुको मेरो जर्मन शेपर्ड छ यार एउटा. मैले चाहिँ भेटाउनु पर्ने यार डेको र How old is he? He's 2.5. होइन ब्रो यार ब्रो हर्नी फेस त्यो ब्रो काटिदिनु पर्छ यार बिस्तारै. के भन्छ मलाई काट्नै मन छैन कसम. तर होइन क्या ब्रो लाइक यस्तो हुँदो रहेछ होइन ब्रो मेरो जस वाइल्ड हर्नी भएर अनि त्यो उनी सुनिँदो रहेछ क्या ब्रो. मेट गराउनु पनि गाह्रो के अब लाइक खै बाउहरूले यसरी कुरा गर्छ क्या यार. बिहा गराइदिने होला है त्यही त कुरा सेम कुरा त भयो. सेम कुरा त यसको मेट गराइदिनु पर्यो. अरेन्ज मेट हाम्रो सेम त हो नि कुकुरहरुको नि हैन. Do you have a pet? गएर कुरा गर. Do you have a pet? Yeah, I have 4 dogs. Yeah. Okay. Wow. तर हामी मेरो नि 1 2 3 4 नै हो. मेरो एक्चुअली फर्स्टमा एउटा थियो हैन and then we got like a mate for it after like a year or two, but they didn't mate for like 3 years. They were together. They didn't mate नै. तर अब something happened one fine day and त्यसपछि चाहिँ ड्याङ one batch after another batch हुन्छ नि 2-3 batch निकाल्दै त्यसपछि चाहिँ back to back. त्यसपछि we were like please stop खाली हुन्छ नि. So like we neutered it. त न्युटर गरेपछि अति बिचारा अम्बो त्यो आई डोन्ट नो म्यान त्यसको त्यो इमेस्कुलेट भएको हो कि के हुन्छ नि अलिक डिप्रेस खाले. अहिले मेरो त्यो आई हेभ 1 डग विच इज अ मेल होइन अनि त्यसको पनि न्युटर गरिदियो हो क्या. हिज गेन सो मच वेट हुन्छ नि अनि त्यसको एनर्जी लेभल्स लाइक लो दिनभरि बस्छ मात्रै केही गर्दैन बस्छ मात्रै कुना खोज्छ बस्छ तर्सिन्छ एन्ड देन लाइक त्यसलाई उसको अब त्यो स्पेस लाइक हुन्छ नि अलिकति अरू त्यो हामीले त होइन तर लाइक अरू कुकुरहरूले अलिकति इन्भेड गर्यो भने अब अलिकति भाइलेन्ट खाले हुन्छ नि तर गर्न चाहिँ केही सक्दैन फेरि. Did you like train your dog? Not really. अहिले चाहिँ अब लाइक आई हेभ अ बिगर डग दुईजहरूकोबाट लिएको मैले चाहिँ
सो त्यसलाई चाहिँ अलिअलि गराएको छ तर अदर 3 त तिनीहरू त्यस लाइक टोइज जस्तो छ सानो सानो के गर्नु पर्यो पटी ट्रेन गराउन यस्तो गाह्रो भइरहेछ हाउ डिड यु ट्रेन जुको म त लकडाउनको टाइममा थिएँ म त हाफ डग ट्रेनर भइसकेको थिएँ जुकोलाई पाउँदा बेसिकली वाट यु डु इज पटी ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ सो यु जस्ट लाइक राम्रो ठाउँमा वेयर यु वान्ट देम टु पी त्यहाँ पी गऱ्यो भने चाहिँ यु गिभ देम लाइक पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट होइन लाइक खुसी भइदिने तर होइन अब यु हेभ टु बी अलर्ट के इफ दे अबाउट टु पी दे अबाउट टु पुप जस्ट क्यारी देम अनि लाइक पुट देम इन द्याट पोजिसन अनि त्यो ठाउँमा पुप गऱ्यो भने चाहिँ लाइक जस्ट गिभ देम अ रिवार्ड अर समथिङ लाइक द्याट क्या हाउ डिड यु ट्रेन I was taking him out for a run. He started shitting outside. Like not in my backyard. अनि होइन ओके बिहान त गऱ्यो बेलुका दिउँसो what do you do गर्दैन त्यसले बिहान स्याटिस गरिदिन्छ खाना दिने त्यो स्केड्युल मिलाउनु पर्छ खाना दिने उनीहरूको वाइल्ड स्केड्युलमा अति हुन्छ कुकुरहरू है मेरो पपी अलि सानै पनि छ नि त सेन्ट मेरिजको साइडमा एउटा गल्ली छ नि लाखपास ठुलोको त्यो गल्ली छ नि त्यहाँ चाहिँ स्याटिस हालिदिन्छ त्यही हो दिमागमा पनि त्यही जानै पर्छ म क्या कति मन्थ्स हुँदाखेरि कति विक्स कति मन्थ्स हुँदाखेरि 3 months हुँदाखेरि 3 months that's quite old my pup is just 9-10 weeks ए अम्बो so she's very 10 small weeks मम चाहिँ almost 3 months भइसक्यो मैले सुनेको चाहिँ मैले ल्याएको त 6-7 विनिङ पिरियडमा हैन तर अलि छिटै ल्याए के अलि छिटो ल्यायो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा लाइक जेमा पनि अहिले हैन दे लुक फर लाइक त्यो अलिकति गार्जियन खाली ककुनिङ खाले ठाउँहरु हुन्छ नि लाइक गाडीको मुनि पस्ने अनि यहाँ खुट्टाको भित्र पस्नु मदर इश्यूज त्यस्तो हुन्छ मामी त्यो पनि त्यस्तै छ के गाडीको भित्र पसिहाल्ने तल बसेर आन्छ अनि देन अभियसली निकाल्नु त्यस्तो गाह्रो डेली इज माई पपको नेम उ चाहिँ मेरो जुत्ता भित्र पस्छ के डेली DELI दिल्ली नट दिल्ली मुम्बई दिल्ली दिल्ली पग हो हैन ककर स्प्यानियल कपाल बान्दिनु पर्छ खालीको ककर स्प्यानियल दामी छ ओन विल्सन अति प्ले बाइट गर्ने भएको छ क्या अहिले त खाना खाँदा इडी हुँदो रहेछ नि म त कपाल बान्द आई मिन कान बान्दिन्छु त्यस्तै गर्नु पर्यो उनीहरू कपाल खान्छ आफै कान इज भेरी लङ नि त अनि खानामा पस्छ क्या अनि इट्स लाइक कडक्क भइरहेको छ कि सो आई जस्ट लाइक पोनी हर कपाल स्प्यानियल नीड सम ग्रुमिङ वन टाइम टु टाइम एभ्री डे गर्दै बस्नुपर्छ मन पर्छ यार मेरो इफ आई ह्याड लाइक अ बिग एस स्पट होइन द म्यास्टिफ जर्मन सेपर्ड होइन अब कम्पेरिभली हस्की त सानो छ नि त मिडियम भन्दा पनि लोवर मिडियम साइज छ नि त्यस्तो ठुलो ग्रो होइन जर्मन सेपर्ड अलिक दामी नै ग्रो हुन्छ नि जर्मन सेपर्ड मलाई म अति खासमा ठुलो ठुलो डग्सहरू वाइल्ड लाइक क्या राम्रो पनि वेल बिहेभ पनि हुने क्या यो सानो फकिन यो लासा एप्सोहरू चाहिँ वाइल्ड बिची क्या ब्रो बिची के अति मेरो पहिला हाम्रो पहिला हैन आई थिंक इट्स लाइक त्यो सानो साइजले गर्दाखेरि यु अलिकति यु गेट कम्प्लेसन के तिनीहरुको हुन्छ सो लाइक त्यो गरेन किनभने इभन माई डग द बिग डग त्यसलाई अब दिनभरि कोही हुँदैन नि त सो इट गेट्स बोर्ड के अनि नो वान इज गिभिङ हिम ट्रेनिङ ड्युरिङ द डे अर लाइक हुन्छ नि लाइक नो इन्स्ट्रक्सन्स नि त सो इट्स रनिङ वाइल्ड हैन अनि त्यसपछि छाडो भइदिने तर द स्मलर वान चाहिँ अब लाइक कतिवटा चिज चाहिँ मान्छ लाइक इफ यु लाइक डेडिकेटेडली ट्रेन देम चाहिँ जर्मन सेपर्डहरू अति त्यो वान मास्टर लोयल टाइप्स हुन्छ नि अब तिमीले गएर अझै त्यो घरमा यसलाई हिर्काउनु खोजेको जस्तो मिमिक मात्रै गरेर होइन मारिदिन्छ त्यसले प्रोटेक्टिभ चाहिँ हुन्छ अति नै ब्रो मैले भन्दैछु मेरो अङ्कल हामी लाइक ग्रोइङ अप होइन मेरो मामा घरमा जर्मन सेपर्ड थियो कि त्यो पनि प्लस पछि राम्ररी सोद्धाखेरि दिल्लीबाट ल्याएको कुकुर थियो क्या हाफ जर्मन हाफ बेल्जियन सेपर्ड तर डबल कोटेड होइन भालुहरू जस्तो देख्थ्यो ब्रो कसम लाम ब्लब होइन मैले लाइफमा थुप्रो जर्मन सेपर्ड देखेको छु कि त्यो जस्तो चाहिँ देखेको छैन नट जस्ट ग्रामसिङ त हाम्रो इन्सेनली ठुलो होइन अब लाइक लिटरली बेयर लुकिङ टाइप क्या तर हेर्दा चाहिँ जर्मन त्यसले गएर मेरो अङ्कललाई नि तैँले यसरी पक्रेर यसरी प्याट मात्रै गरिस् भने नि द्याट फकर इज अन यर केस लाइक द्याट आज लाइक अब बच्चा होस् न मेरो अङ्कलले मलाई जिस्किँदै मलाई हिँडेर जस्तो गरेन भन्थ्यो क्या मैले चाहिँ जिस्किँदै यस्तो हिर्काइदिन्थ्यो जहिले पनि अम्बो इज अलरेडी लाइक बच्चालाई मार्नु रेडी लाइक डर लाग्थ्यो मलाई इभन दो आई लभ हिम
Whereas like comparison अब huskyहरू त they are like they don't give a shit, 1 master 2 master, like they go with like that lady like to patternko घर types के like willingly go types. I mean, if you try that shit with your dog or his dog, right, like trying to take them, they're gonna like bite, no? Yिनीहरुको गुण दामी छ नि bro. Rottweiler र Mastiff, French Mastiff mix डेन्जर हुन्छ त्यो like color चाहिँ Rottweiler, हल्का features चाहिँ Mastiff types क्या. अलिक behavior पनि Rottweiler जस्तो लाग्छ मलाई यसो हेर्दाखेरि. किनभने the dad was like a docile giant क्या. यिनीहरुको डगको चाहिँ dad चाहिँ अति like मान्छे म भन्दा ठुलो ब्रो साइजमा if he stood up. But the mom चाहिँ a pure rot हैन. Behavior, the kids go most of the shape, most of like later on 7, 8 or 6, 7 or a couple passed I think, and the remain everybody has like Rottweiler tendencies, like behavior characteristics. त्यसको त पुच्छर चाहिँ काट्दिनु पर्ने थियो यार त्यसलाई अब मलाई सेन्स अफ स्पेस नै छैन नदेको वाइल्ड नि अब साथीको घरमा पनि छिर्नु टेन्सन अब कस्तो छिर्न नदेको चाहिँ अब आउँछस् तँलाई म मार्दिन्छु टाइपको म पनि डर लागिसक्यो हो अब कसरी छिर्नु छिरेन बाहिर बस्छु म अत्तालेर आफूले आफूलाई आई लक्ड आउटसाइड लक माइसेल्फ आउटसाइड वाउ त्यो सँगै थियो आफ्नो घर छिर्न दे बाइक लिन आएको थिएन यसलाई हैन मलाई यसलाई छिर्नु दिएको थिएन सो लाइक आई ह्याड टु लाइक विजल आउटसाइड त्यो गेटबाट एन्ड देन गेट चाहिँ लकिङ फ्रम द इनसाइड टाइप त्यो तान्दाखेरि लक हुन्छ नि आफै त्यस्तो खाले थियो कि टु क्लाइम्ब थ्रु लाइक thorns and like fucking चोरको त्यो काँडा and all. I'm like this guy's gonna get it up his ass now like anytime. अनि फेरि मलाई तल पनि झर्न दियो क्या त्यसले यहीँ तल बसेर and then I had to throw like some mask or something, I had to throw it and then छोडेर अनि त्यसपछि जम्प गरेँ तल त्यो अहिले त झन् त्यो लाइक आफ्टर सिफ्ट दिस गाइ इज लाइक अब पहिला त त्यो आइसोलेटेड अलिकति त्यो नेबरहुड वाज लाइक आइसोलेटेड थियो नि त होइन अनि मान्छे धेरै थिएन so she's not used to too many people अहिले त अब like every 5 seconds someone is walking past and then crazy भुकेको अनि थाक्छ होइन थाक्छ एक पानी 2 गुट जस्तो खान्छ अनि फेरि गएर भुक्न जान्छ त्यसपछि चाहिँ अनि 12 बजेतिर चाहिँ त्यसलाई थाक्दैछ भुकेर अनि त्यसपछि गाडी मुनि सुत्दिन्छ एक यस्तो डरलाग्दो स्नोर गर्छ म त मान्छे नै हो जस्तो लाग्छ न राम्रै लाइक खाले के वाह स्नोर गरिदिन्छ like his dog and his dog are siblings. Okay. Nice sir. And they're like massive dude, like he's say lady, he's say dude, but like his dog has like head bigger than ours I think. Proper dog also like dad features get the proper massive and the color say rot खाले मलाई चाहिँ त्यो कुकुर चाहिँ भन्नै पर्दैन हौ जापानिज स्पिच हुन्छ नि I had 2 of them. Yeah. मलाई त्यसको त्यो बार्क त कसम लाइक आफ्नै टाउको लाग्यो फील लाइक केभिङ नेपाली कुकुर भनेको थियो मलाई जापानिज स्पिच याद हुन्छ इट लुक्स लाइक चिवावाले त्यो फर कोट लगाएको जस्तो क्या गुची मिङ चाहिँ सहनु सक्दैन त्यसको भुकाइ चाहिँ एन्ड इट डजन्ट स्टप के त्यो भुक्ने भुकेकै वान अफ आवर नेबर्स आएर थियो पहिला बाल्कनीमा बाँधेर राख्दिन्थ्यो कि फेरि बिचरा कुकुरलाई भुकेको दिनभरि त्यो सिल खाले साउन्ड हुन्छ नि खाले के मेरो फर्स्ट वाला चाहिँ त्यस्तै नै थियो भुकिरहन्छ है मलाई चाहिँ एकदमै स्वीट थियो एकदमै नलाग्ने थियो डिपेन्ड्स लरे कसरी राख्यो बाल्कनीमा थुनी बस्यो भने त्यही त म पनि भुक्दिन्थे नि आई हेट दोज काइन्ड अफ पिपल म्यान त्यो बाल्कनीमा थुन्थ्यो त फुल भुक्दै खल गर्दै म त कसम त्यस्तो मान्छे अति रिस उठ्छ पहिला आई टु वर्क त्यो के भन्छ छाया सेन्टरको माथिपट्टि त्यो क्युएफएक्स छ नि त्यहाँनिर थियो कि मेरो स्टेसन एन्ड देन आई कुड सी अक्रस एउटा त्यो बिल्डिङ होइन त्यो हामी त्यो मोमो खाने ठाउँ छ नि त्यो भर्याङ जस्तो रेस्टुरेन्ट त्यो भर्याङमा छ नि रेस्टुरेन्ट एउटा छाया सेन्टरको ठ्याक्क छाया रे सरी के अरे लभिम मोमोको नाइस मोमोको बिल्डिङको माथिपट्टि रुफमा होइन दे आर अ स्मल एस क्यानल होइन अनि त्यो कुकुर चाहिँ 365 डेज त्यहीँ
बिचारा पानी परोस् घाम लागोस् हिउँ परोस् जे गरे पनि त्यो कुकुर चाहिँ त्यहाँ अब त्यसको त्यो आई थिङ्क एप्सो नै थियो होला होइन तर त्यसको त्यो ड्रेड लक्सहरू भएर हुन्छ नि लट्ठा परेर यस्तो डर घाम लागेर अनि त्यहाँदेखि त्यो केनल इज लाइक त्यो जस्ताको के जस्ता त गर्मी हुन्छ नि त तात्तिएपछि यस्तो माया लाग्थ्यो यार त्यो कुकुरको चाहिँ कस्तो बिहान आउँथ्यो बिहानतिर अब आउँथ्यो त्यो मान्छे थालमा खाना राखिदिन्थ्यो अनि जान्थ्यो एन्ड देन देयर इज नो कन्ट्याक्ट आफ्टर द्याट त्यति मात्रै यस्तो माया लाग्थ्यो त्यस्तो नराख्ने कुकुर होइन बरु एनिमल नेपाललाई फोन गरिदिनु पर्ने त्यही त अति त्यस्तो चाहिँ अति छ होला यहाँ बरु दिदियो अरूलाई लाइक someone who can look after it or like there are like dog sheltersहरू but like don't torture them man त्यो एउटा मुभी छ नि डग्स लाइफ भनेर छ यस्तो दामी छ त्यो हेर्छस् याचीको चाहिँ हेरेछु याचीको हैन डग्स लाइफ भने डग्स लाइफमा चाहिँ बेसिकली लाइक दिस वान डग हैन त्यसको ओनर चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि दे आर गुड बन्ड एन्ड स्टफ अब त्यसको ओनरको लाइफमा पनि समथिङ ह्यापन्स बट आई फरगट त्यसको के हो स्टोरी चाहिँ विषय आई जस्ट नो द डगको पार्ट लाइक the dog dies and then another life dog life it's shorter so like that owner ko story cha gaira cha and the dog ko life is like continuing on so like different lives ma he's like with different owners different kinds of people and the last month he comes like gets like adopted by this guy who's like त्यस्तै खाले के बाँधेर राख्दिने बाहिर हिउँ पऱ्यो नि जे and then finally someone rescues him and then he comes back to the first owner मजाको स्टोरी फुल सर्कल त्यो एउटा ट्रिक गर्ने हुन्छ त्यसले चिनिन्छ इट्स नाइस ऱ्याप गरिदिउँ होइन अब ऱ्याप गरिदिउँ वाम्स बसेन अहिले आस ऱ्याप गरिदिउँ अब अर्डर गर्दै गरौँ के खानपिन छोड्दै अब घर गएर खाइदिउँ के छ बनाइ हैन हल्का फास्टिङ लेट्स गो I'm back कति भयो लामो भयो जस्तो हो यसको टी-शर्ट हेभी kind of fit kind of just 2 hours man unlimited kind of fit kind of thick मगर thick legs so like के भन्छ how has the podcasting journey been like over the year yeah I thought we were wrapping up now we are starting on the segment we're wrapping up no we can continue we can continue journey been what do you mean like ke naya is there anything because I think this is the second year na it's just you want to say something about 3 years नै भइसक्यो हो Baksena? One something, 1.5. Say 1, 2. Come 1.5. 2 the boys again. 2.5 almost. 2.5 almost. 2.5. So how like first year but second year how has it been man? No. I think the मलाई चाहिँ मन परेको चाहिँ that it's stayed the same. Everything like हामीले जसरी गर्छ अब like even small things like sometimes it proves to be a hassle but then like I like like अब हाम्रो के अरे कुनै इक्विपमेन्ट कुनै के भएन and then we like जुगाड it we'll ask the guests to get mics like stuff like that request them not ask like request them humbly like please which they would and also मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने it was kind of gratifying also for me personally when people are like every time you meet or like even in text or messages they're like so what's up like when's the next shit dropping types like it was not 1 or 2 it was like especially when I moved there when I visited Siliguri Darjeeling and stuff like out there like I don't give a shit about Nepal's people but like out there that's my home like that's where we grew up so people like out there asking me stuff about and they're so funny one dude is like bro you can quiz me on any episode I can tell I'm like dude like that's funny but let's not do it right now like right now like so like thinking back like that say ati gratifying like you're like okay we were on to something but at the same time I felt like I'm not talking for these two or Rishabh we're not in a race against time or against other podcasts in the world. We're just trying to do our thing. Like
We don't want anything, or like we don't want it to be like a routine, like Saturday 10 baji okay I thought like it's more of the feel. I feel like because we cannot duplicate. I mean, we cannot fake feel. Like we don't want us to be like a couple of dudes just talking and not experiencing life. Like because lately, couple of podcasts like के हुन्छ भने आफूले they don't go fucking live a life, but try to live somebody else's life through conversation. Like after a point, it was getting like that. Guest बोलायो आफूले चाहिँ के गरेको छैन हो अनि तपाईले ए हो दामी दामी आमा टाइप्स क्या like shut the fuck up, like go live a life, like bring stories back, bring experiences back, like relation whatever it is. Then there was a time like बिचमा where we were on a roll where like every week like अलिकति consistent भएको थियो नि बिचमा त्यतिखेर चाहिँ मलाई थेरापी जस्तो भएको थियो यार because my entire week was very monotonous. Wake up, go to work, come back, sleep, wake up, go to work, come back, and then like Saturday I'm like excited because I have a podcast record गर्न लाग्छ केटाहरु भेट्नु पर्छ because of the way we conduct it also it's like just like साथीहरु गफ गरेर like even if the mics weren't here, like the camera wasn't here, we'd still be talking like this. So like मेरो लागि चाहिँ it was like therapy जस्तो के just something to like take me off track हुन्छ नि त्यो monotonous life बाट. But एउटा कुरा चाहिँ you can't fake रहेछ क्या bro, like is for sure what like you really are, like you're spending time for hours on a platform, my people are listening to you, you cannot मान्छेहरुले फेक र त्यो जति तिमीलाई हेरोस् हैन viewers doesn't exactly mean they are your supporters or people. True. Viewers the हैन view गर्ने doesn't make you are a keen listener हैन नि त. It's just like अब मान्छेहरुले चाहिँ you cannot fake तिम्रो I don't use the word के was the word I'm looking for like real like हुन्छ नि तिमी जे हो त्यही हो हैन authentic something like that. So अब तिमी fucking you're trying to be someone else or like you're just trying to put up a persona like that, like people see right through you. I feel so also, the minute sorry, do you guys like feel some sort of sense of responsibility because no dude, like what responsibility? No, because like you guys have a base ni ta aile ta. You guys have a base of like in terms of like what message we put out. Yeah, the content. Like I mean not responsible in a sense that I know मलाई हप्तामा एउटा निकाल्नै पर्छ खालीको. But like त्यो भने हैन तर like the content you guys push के. I think people what's in jail man, like so like हामीले content हाल्दाखेरि we put not meant for kids हैन like त्यो YouTube मा हाल्नु पर्छ नि like not meant for kids भनेर. So like adult हो भने चाहिँ अब you can decide for yourself खाली. Like we come back to that same thing where like talking about freedom of speech. So like either you put us in jail or like let us say what we want, you know, and you can decide for yourselves. And you treat I mean like they always have an option to like not watch it if you don't like it. But they again like भोलि हैन मैले भोलि एउटा PhD मान्छेलाई ल्याएर मलाई त्यसले अनि हेरौ अन्त सर यस्तो fucking fake as fuck. No, you don't have to be fake, but I'm just asking like the sense of responsibility. Do you No, I think हाम्रो चाहिँ like base like premise is like just reflecting like this shit like religiously, so like I'm only accountable with my mom, like I don't give a shit about someone else's mom thinks. So that's about it, like someone else's mom or somebody thinks. Because like my mom knows it comes from a good heart like place, because I have to explain shit to her on the side, but just the whole point of like putting out so much content is for people to decide also, no? But we don't say like we don't like take sides and stuff like that. It's just like talking about things like kyo in the moment, like if we feel something like say it out. Right. Yeah man, we wish you all the best bro. Thank you so much brother. Thank you so much man. Whatever that means. हैन तिनीहरुले के भन्छ हैन you gave up नेपाली बोलिरहेको. Yes bro. Thanks. You gave up मिथिला आर्ट म डकुमेन्ट्री बनाइरहेको छु मिथिला आर्टको बारेमा. Handims. Thank you so much guys. Bye. One sitting
भयो त के यस्तो डेन्जर